লিঙ্কটা শেয়ার করে দিই না, আগে কাঞ্জিপুরম, আগে কাঞ্জিপুরম। থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং। আমাকে একটু জানান অডিবল ভিজিবল কিনা, কারণ আমাকে কিছু শো করছে না এখানে আবার। Am I audible or visible? Please let me know. Thank you so much চৈতালি দি, thank you for joining. Hi শিল্পা, hello. ওরে বাবারে কি সুন্দর লাগছে, thank you so much অজন্তা দি, thank you. চলো জয়েন করো। লিংক শেয়ার আমি, হ্যাঁ লিংক শেয়ার আমি করে দিয়েছি। থ্যাংক ইউ। হ্যালো, তোমারটার কি কালার গো, খুব সুন্দর। আমি যে কালারটা পরে আছি তার প্রচুর কালার দেব, ঠিক আছে? চলো জয়েন করো তাড়াতাড়ি। লিংক শেয়ার করছি, ফার্স্টে ওটা না অন্য কিছু। থ্যাংক ইউ, এসে গেছি মিষ্টি মেয়ে আমাদের। থ্যাংক ইউ সো মাচ। অডিও ভিডিও অল ক্লিয়ার, থ্যাংক ইউ। তোমার কাছে রয়্যাল ব্লু কালারের কাতান আছে, জংলা কাজওয়ালা, হ্যাঁ অ্যাভেলেবেল, একদম পিওর তোমার জাল কাতান অ্যাভেলেবেল রয়্যাল ব্লু কালারের। তুমি কি শাড়ি পরে আছো? আমি পিওর গট্টি বর্ডার কাঞ্জিবরম পরে আছি, একদম পিওরে। হ্যালো ম্যাম, লুকিং বিউটিফুল, থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম, থ্যাংক ইউ। ভাবছিলাম শিল্পা কোথায় গেল, কেন এই তো আমি চলে এসেছি। একটু সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো লাইভটাকে শেয়ার করে দিন। सबको ये रिक्वेस्ट है, बहुत बहुत सारा शेयर चाहिए लाइव का। সবাই মিলে লাইভটা শেয়ার করে দিন। আমি বুকিং নাম্বারটা পিন পোস্ট করে দিচ্ছি, 9593658106 হচ্ছে বুকিং নাম্বার। একটু ফার্স্ট জয়েন করুন, সবাই মিলে লাইভটাকে একটু শেয়ার করে দিন। আজকে গদওয়াল আর কাঞ্জিবরম দেখাবো। লিংক সেন্ড করে দিয়েছি অলরেডি। 9593658106 ইজ দ্য হোয়াটসঅ্যাপ বুকিং নাম্বার। ইনস্ট্যান্ট বুকিং চলবে, একটু ফাস্ট, শুধু স্ক্রিনশট নিয়ে প্রোভাইড করতে হবে হোয়াটসঅ্যাপে। সিওডি কোথাও অ্যাভেলেবেল নেই, গুগল পে, ফোনপে, ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার করে শাড়ি নিতে হবে। অল ওভার ওয়ার্ল্ড আমাদের ডেলিভারি হয়, শুধুমাত্র বাংলাদেশে আমরা ডেলিভারি করি না। বাংলাদেশ থেকে যদি কোনো মানুষ দেখছেন তো তারা ইন্ডিয়ার অ্যাড্রেসে বা যে কোনো অ্যাড্রেসে ডেলিভারি নিতে পারেন, ঠিক আছে? 110 জন অলরেडी জয়নিং। पश्मीना कतान देखानोर, आज के पश्मीना कतान भी दिखाऊंगी। आज बहुत सारा कलेक्शन रहेगा। गदवाल 2200 का जो गदवाल था वो भी मैं दिखाऊंगी। मैं जो गट्टी बॉर्डर कांजीवरम पहनी हूँ ये प्योर वाला है, इसमें आपको सिल्क मार्क भी मिलेगा, ये भी मैं दिखाऊंगी। बहुत सारा कलर्स अवेलेबल है। हाय दीदी, थैंक यू सो मच। यस ऑल क्लियर, थैंक यू। সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো লাইভটাকে একটু প্লিজ শেয়ার করে দিন। सबको ये रिक्वेस्ट है, बहुत बहुत सारा शेयर चाहिए लाइव का, थोड़ा शेयर कर दीजिए लाइव अपना फेसबुक टाइमलाइन है। সবাই মিলে লাইভটাকে একটু শেয়ার করুন। ফার্স্টে ইয়েলো বডি ফুশিয়া পিঙ্ক বর্ডার কাঞ্জিবরম থাকলে একটু দেখাবে। আচ্ছা আছে বাট ওটা তোমার পটলি পল্লুতে আছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, শেয়ার ডান। থ্যাংক ইউ। এতক্ষণ জিমে এক্সারসাইজ করতে কেমন লাগছে? ভালো লাগছে, বেশ ভালো সময় কাটছে জিমে। কেমন আছো শিল্পা? ভালো আছি প্রণীতা দি। সকলে জয়েন করে গেছো, वेलकम टू शिल्पा सरकार डिजाइनर बुटीक टुडेज लाइव। बहुत सारा कलेक्शन रहेगा। मैं एकदम गट्टी बॉर्डर कांजीवरम पहनी हूँ, कलर है ऑरेंज एंड पिंक का डुअल टोन। मेरा एक खुद का कांजीवरम है ये कलर का, इसीलिए ब्लाउज पूरा मैच हो गया। मेरा ये कांजीवरम का कलर है। बहुत बहुत सारा रिक्वेस्ट है कि शिल्पा ये ब्लाउज का जब कांजीवरम पहनी थी तो बहुत सारा रिक्वेस्ट है थोड़ा कम प्राइस में ये सेम कलर रेडी करवा दो। फैन हो गए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। दिस इज द प्योर गट्टी बॉर्डर कांजीवरम। इसमें आपको सिल्क मार्क मिलेगा। प्राइस 5850।
कलर इज ऑरेंज एंड रानी डुअल टोन, बहुत सारा कलर रहेगा, बहुत बहुत सारा कलर आपको मिल जाएगा। ये कलरটা কজন পাবে? ये कलर দুজন তো পাবেই। হ্যাঁ, ये कलर 2 পিস अवेलेबल है, 2 जन को मिल जाएगा मेरा वाला कलर। এটা আবার মাথা খারাপ হবে আজকে চলো সব দেখিয়ে দিচ্ছি, পর পর দেখানো স্টার্ট করছি। गट्टी बॉर्डर प्योर कांजीवरम है, आज का स्पेशल लाइव है सिंगल कलर कांजीवरम का, ठीक है। मतलब सब कलर के साथ सिर्फ गोल्डन कलर रहेगा और कुछ मैं लास्ट में कंट्रास्ट भी दिखा दूंगी। মাসের শেষে সব ভাই শোনো, 6000 টাকা 5000 টাকাটা মাসের শেষে দেখালে কিচ্ছু হবে না। আমি তো আর 12000 14000 টাকার শাড়ি দেখাচ্ছি না, 5-6 হাজারের শাড়ি না হলে কি দেখাবো? আমাদের যেটা নিজেদের স্ট্যান্ডার্ড সেটা তো আমাদের মেনটেন করতে হবে। ওয়্যার ডু ইউ বাই জুয়েলারি সেট? অ্যামাজন? নো নো ম্যাম, নট ফ্রম অ্যামাজন। কি বিউটিফুল লাগছে রে তোকে, থ্যাংক ইউ सो मच। रिसीव माय फर्स्ट साड़ी फ्रॉम यू, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। चलिए देखिए, ये कलर है कृष्ण नील कलर, दिस इज कृष्णा ब्लू कलर, प्राइस 5850 प्योर गट्टी बॉर्डर कांजीवरम है। दिस इज द पल्ला, ये पूरा हैंडलूम कांजीवरम है, ठीक है। ये कोई भी पावर लूम कांजीवरम नहीं है। सबको ये रिक्वेस्ट है, सब लाइव थोड़ा शेयर कर दीजिए, সবাই লাইভ একটু প্লিজ শেয়ার করে দিন। गदवाल दिखाऊंगी 2200 का। दिस इज द ब्लाउज पीस, ये है कृष्ण नील कलर, प्राइस 5850। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड अस टू 9593658106। ये है कलर गट्टी बॉर्डर कांजीवरम, बहुत बहुत डिमांडिंग है, थोड़ा जल्दी स्क्रीनशॉट दीजिए क्योंकि बहुत दिन बाद ये फिर से रिस्टॉक हुआ है। আমি তো অপেক্ষায় আছি তোমার শাড়ির। তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে দিদি, থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম, থ্যাংক ইউ। दिस इज द कलर कृष्णा ब्लू कलर, फर्स्ट कलर इज कृष्णा ब्लू कलर 5850। थोड़ा जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं सामने से कलर दिखा देती हूँ। ये प्योर कांजीवरम है, रेड হবে সব হবে। ये प्योर कांजीवरम है 5850 कृष्णा ब्लू कलर। इसके बाद ना सिंगल कलर खोल, सिंगल कलर खोल आगे, আমি বলো না डबल कलर পরে দিবি, सिंगल कलर खोल। हाँ दे আমাকে दे। इसके बाद है मरून कलर में, ये मरून कलर है, प्राइस सेम 5850। थोड़ा जल्दी बुकिंग कीजिए, थोड़ा। ये ज्वेलरी कम्प्लीमेंट द साड़ीज ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। দুপিয়ান তসর সিল্ক আসবে গো, দুপিয়ান তসর প্রচুর এসে গেছে। মান্থ এন্ড বলে আমি দেখাচ্ছি না, সব দেখাবো। প্রচুর ভালো ভালো ডিজিটাল তসর আসছে, প্রচুর ভালো ভালো তোমার কোড়া আসছে, যেই কোড়া তোমরা দেখোই না, এত ইউনিক কোড়া। ये है कलर, दिस इज द कलर, मरून कलर में है एकदम, प्राइस 5850 मरून कलर में है। এসে গেছি সুইটহার্ট, তুমি জানো কেন বলছি থ্রু আউট দিস মান্থ। गट्टी बॉर्डरটা কি গো? এই বর্ডারটাকে गट्टी बॉर्डर बोले, এই বর্ডারটাকে गट्टी बॉर्डर बोले। ये जो बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर को गट्टी बॉर्डर कांजीवरम बोलता है। আমি যেটা পরে আছি সেটা লাগবে, তাড়াতাড়ি স্ক্রিনশট দাও, দুজন পাবেন সেই কালারটা। दिस इज द पल्ला 5850 एंड दिस इज द ब्लाउज पीस। बहुत बहुत सुंदर है ये कलर, डार्क मरून कलर में है, बहुत सारा। मैं जो पहनी हूँ उसका भी प्राइस है 5850, सब 5850 का है। बहुत सारा शेयर चाहिए, सब थोड़ा शेयर कर दीजिए। 200 জন অলরেডি দেখছিলেন, তাড়াতাড়ি একটু শেয়ার করে দিন সবাই মিলে। ये एकदम मरून कलर में है। 9593658106 इज द इंस्टेंट बुकिंग नंबर। इसमें आपको सिल्क मार्क मिलेगा। पश्मीना कतान আমি দেখাবো। হ্যাঁ, আমার হোয়াটসঅ্যাপে স্ক্রিনশটটা দেবেন। এটা মারুন কালার যাচ্ছে, দিস इज एग्जैक्टली डार्क मरून कलर 5850। इसके बाद मैं रेट दिखाऊंगी। इसके बाद मैं এদিকে তোরা না এক কাজ কর, তুই এদিকে চলে আয়, এখানটা চলে আয়, শাড়িগুলোকে পেছনে রাখ, কারণ ওখানে আমার অসুবিধা হচ্ছে নিতে। ये है रेड कलर में, ये प्रॉपर रेड में है। बटर कलर अवेलेबल, बटर कलर হবে। বাটিক শাড়ি সব আসবে। আগের দিনের জন্য অনেক অনেক থ্যাংক ইউ, হিউজ রেসপন্স। বাটিক আমার 1 আওয়ারের মধ্যে অল সোল্ড আউট ছিল। থ্যাংক ইউ সো মাচ তোমাদের এতটা সাপোর্ট করার জন্য। ভালো আছি গো সমর্পিকা দি। পশমিনা কাতান পেলাম, খুব ভালো কোয়ালিটি, থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম, থ্যাংক ইউ। স্ক্রিনশট করে অনেকেই তো পাঠায়, তো কে পাবে আমরা টাইম দেখে সব কনफर्मेशन দেবো। दिस इज रेड गोल्डन, बहुत सारा बुकिंग था पहले बार रेड गोल्डन का, नहीं मिला। এবারে কজন रेड गोल्डन পাবে? হ্যাঁ, এবারে কজন रेड गोल्डन পাবে? দুজন পাবে। একবার তাড়াতাড়ি স্টক দেখে বল কজন পাবে। रेड गोल्डन है ये, प्राइस सेम। गदवाल দেখাইনি, गदवाल পরে দেখাবো। 5850 इज द प्राइस। रेड गोल्डन कलर, रेड गोल्डन দুজন পাবে। এক জায়গায় রাখ শাড়িগুলো,
ওইদিকে আলাদা রাখা আছে শাড়ি। দুজন পাচ্ছে রেড गोल्डन, 2 पीस अवेलेबल है, 2 जन को मिलेगा रेड गोल्डन। प्योर कांजीवरम है, सिल्क मार्क सर्टिफाइड है, रेड गोल्डन 2 पीस अवेलेबल है, 2 जन को मिल जाएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड अस टू 9593658106। এত ভিউজের জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা আমার একটা প্রশ্ন, এগুলো লাইট একদম পিওর মানে লাইট वेट, प्योर मतलब ही ये लाइट वेट होता है। रेड गोल्डन कलर 2 पीस है, 2 जन को मिल जाएगा, प्योर में है ये सब। इसके बाद मयूरकंठी ग्रीन कलर, ये भी 2 पीस है। मयूरकंठी ग्रीन कलर भी 2 पीस है, 2 जन को मिलेगा। ब्लैक बॉडी रेड पर कांजीवरम इज अवेलेबल मैम, मैं दिखा दूंगी। 2 जन पाबेन मयूरकंठी ग्रीन, 2 जन पाबेन मयूरकंठी ग्रीन कलर। एक तो फास्ट स्क्रीनशॉट देवें। मयूरकंठी ग्रीन कलर 2 पीस अवेलेबल है, 2 जन को मिलेगा। प्योर गट्टी बॉर्डर कांजीवरम है। दिस इज द पल्ला, ये पूरा हैंड वुवन पल्ला है, मशीन वुवन नहीं है। তোমার শাড়ির আঁচলটা একটু দেখাও, অবশ্যই দেখাবো। एंड दिस इज द ब्लाउज पीस, ये है ब्लाउज पीस। बहुत बहुत सारा शेयर चाहिए, সবাই মিলে শেয়ার করে দিন। 5500 কাঞ্জিবরমের কোয়ালিটি খুব ভালো। আমি অরেঞ্জ রেড পার নিয়েছি, থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম, থ্যাংক ইউ। এটা যাচ্ছে, এটা इसमें सिल्क मार्क मिलेगा मयूरकंठी ग्रीन कलर। दिस इज मयूरकंठी ग्रीन का। थोड़ा ऑप्शन देके बुकिंग कीजिए। 9593658106, 5850 इज द प्राइस। हेलो संगीता मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ये है कलर मयूरकंठी ग्रीन कलर, बहुत बहुत डुअल टोन में है, बहुत सुंदर लगता है मयूरकंठी ग्रीन। बहुत सारा डिमांड भी रहता है कि मैम मयूरकंठी ग्रीन दिखा दीजिए, ये एकदम मयूरकंठी ग्रीन में है। प्राइस सेम 5850। अच्छा আমার শাড়ির আঁচলটা কেউ একজন দেখতে চাইলে, दिस इज द पल्ला, ये मेरा साड़ी का पल्ला है। प्राइस सेम है 5850। इसके बाद ये जो कलर है ना 5850 है शिपिंग, सॉरी प्राइस प्राइस। আর কিছু নেব আজকে নিয়ে নাও যা ভালো লাগছে। এই কালারটা জাস্ট দেখো, এটা হচ্ছে একদম একটা ইয়েলো এন্ড অরেঞ্জ ডুয়াল টোন। শিল্পা রিটার্ন কি হয় না? রিটার্ন হয় না কোনো রকম। যদি ডিসপিউট থাকে তার জন্য ওপেনিং ভিডিওটা প্রপারলি আমাদের দেখাতে হবে, কিন্তু এমনিতে কোনো রিটার্ন হয় না। আমার ভুলের জন্য শাড়ি পেলাম না, একটু ফাস্ট स्क्रीनशॉट দিতে হবে আজকে কনফার্মেশন। ये कलर देखिए कितना सुंदर है ये कलर। प्राइस है 5850। थैंक यू सो मच 250 ভিউজ এর জন্য 250 ভিউজ, থ্যাংক ইউ। ভীষণ ভীষণ হ্যাপি হচ্ছি, তোমরা এত সাপোর্ট করছো, এত ভালোবাসছো আমাদের, থ্যাংক ইউ। শিপিং এক্সট্রা হ্যাঁ ম্যাম। 10,000 रेंजे दुपियंता से सिल्क पिकॉक ब्लू की एसेছে गो, बोलो ना আমি पिकॉक ब्लू 10,000 रेंजे এনে দেবো। ये है कलर, ये कलर देखिए ऑरेंज एंड येलो का एक डुअल टोन शेड है, ऑरेंज एंड येलो का डुअल टोन शेड। दिस इज द पल्ला, पूरा हैंड वुवन में है। एंड दिस इज द ब्लाउज पीस, ये है ब्लाउज पीस। प्राइस सेम 5850। তুমি যেটা পরেছো এটার কালারের মধ্যে কি, এটা আমারটা ডার্ক शेड एंड दिस इज लाइट शेड थोड़ा, ये थोड़ा डार्क है एंड ये थोड़ा लाइट है। मेरा वाला का जो कलर है ना वो पिंक एंड ऑरेंज का टाना वरना है, एंड ये ऑरेंज एंड येलो का टाना वरना है, ठीक है। আজকে আরো অনেক কিছু দেখাবো, অনেক কিছু দেখাবো। 5850 जल्दी से बुकिंग कीजिए। ये सिंगल पीस अवेलेबल, এটা 2 पीस, ये 2 पीस है, ये भी 2 पीस मिलेगा आपको। 2 पीस है, ওই তো ওইদিকে ছিল মনে হয়, দেখলাম। देख ये है एकदम मिल्क व्हाइट के साथ गोल्डन, मिल्क व्हाइट विद गोल्डन है। ये मिल्क व्हाइट के साथ एकदम गोल्डन है, बहुत बहुत सुंदर लगता है देखने में। তোমার শাড়ি সবগুলো সুন্দর টিল নাও एकदम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ये देखिए कितना सुंदर लगेगा ये पहनने के बाद, बहुत बहुत सुंदर है। ये व्हाइट गोल्डन कलर है। दिस इज द पल्ला, ये पूरा पल्ला है। শিপিং চার্জেস রিলেটেড কোনো কোয়েরিজ থাকলে হোয়াটসঅ্যাপ করুন, আমরা অনলাइन কোনো রকম শিপিং কিছু বলবো না, বাট শিপিং মিনিমাম থাকে। एंड दिस इज द ब्लाउज पीस, ये है ब्लाउज पीस व्हाइट गोल्डन कलर, प्योर कांजीवरम में है। प्राइस 5850। 9593658106 इज द इंस्टेंट बुकिंग नंबर। এটা যাচ্ছে পুরো আঁচলের কাজটা, পল্লা পোর্শন है इसका। কি দারুণ এলাবোরেট করো গো শাড়ি, জাস্ট তোমার প্রেমে পড়ে গেছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম। কেরালা কটনের মতো কন্ট্রাস্ট, একদম কেরালা কটনের মতো কন্ট্রাস্ট, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লাগবে। व्हाइट गोल्डन है ये, व्हाइट गोल्डन एकदम मिल्क व्हाइट के साथ गोल्डन है। प्राइस 5850। इसके साथ गोल्ड ज्वेलरी पहनिए, बहुत सुंदर लगेगा पहनने के बाद,
बहुत बहुत তোমার প্রেজেন্টেশন আউটস্ট্যান্ডিং, থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম। শিল্পার কাছ থেকে আমিও শাড়ি নিয়েছি, প্রত্যেকটা অপূর্ব, থ্যাংক ইউ। ইয়েলো পিঙ্ক দেখাও একটু প্লিজ, আমি শিওর দেখিয়ে দেবো, একটু ওয়েট করুন ম্যাম, সব কালার আমি দেখিয়ে দেবো আজকে। কাঞ্জিভারাম স্পেশাল লাইভ, কৃষ্ণ নীল অবশ্যই হবে, আমি দেখিয়ে দিয়েছি ম্যাম কৃষ্ণ নীল কালারটা। दिस इज मयूरकंठी ब्लू कलर, मयूरकंठी ग्रीन भी मैंने दिखा दिया, ये मयूरकंठी ब्लू कलर है, ठीक है। ये सिंगल पीस ही अवेलेबल है, मयूरकंठी ब्लू कलर। सिल्क मार्क আছে প্রত্যেকটা শাড়িতে, सिल्क मार्क থাকবে। दिस इज मयूरकंठी ब्लू कलर। मेरे पास कांजीवरम साइज 50 से ऊपर है, तो मैं बहुत ज्यादा कांजीवरम पहनती हूँ, बहुत सुंदर लगता है दिखने में, बहुत रॉयल होता है कांजीवरम। दिस इज द पल्ला 5850, এটা যাচ্ছে पल्ला, हैंड वुवन पल्ला। ये मयूरकंठी ग्रीन नहीं है, ये मयूरकंठी ब्लू कलर है, लाइट शेड আমি দেখাচ্ছি। दिस इज द ब्लाउज पीस, এটা ब्लाउज पीस मयूरकंठी ब्लू कलर, प्राइस 5850। हाँ मैम, ऑल ओवर वर्ल्ड में डिलीवरी होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड डिलीवरी इज अवेलेबल। হোয়াইটটা দুর্দান্ত, থ্যাংক ইউ হ্যালো সুন্দরী, বাবা থ্যাংক ইউ সো মাচ। মৌসুমিদি হেজি হয়ে আসছে, হেজি কেন হচ্ছে একটু জানাও, হেজি লাগছে? থ্যাংক ইউ এত ভিউজের জন্য, থ্যাংক ইউ ইউনিভার্সকে অনেক অনেক থ্যাংক ইউ। শিল্পার থেকে আমিও শাড়ি নেবো, ওয়েট করছি, একদম নিয়ে ফেলো। ये है कंट्रास्ट, ब्लाउज के साथ भी पहन सकते हो, लेकिन ये ब्लाउज के साथ आप जब पहनोगे ना ज्यादा सुंदर लगेगा दिखने के बाद। ये है मयूरकंठी ब्लू कलर, ठीक है। হোয়াইটটা আমি হোয়াইট দেখিয়ে দিচ্ছি, হোয়াইট একবার দেখিয়েছি আমি, সব কালার আরেকবার দেখিয়ে দেবো, একটু ওয়েট করো শুধু। দিস ইজ ডার্ক মাজেন্টা গোল্ডেন, दिस इज डार्क मजेंटा गोल्डन, प्राइस सेम 5850। আমিও কাল একটা পশমিনা কাতান রিসিভ করেছি, বিউটিফুল কোয়ালিটি, জাস্ট অসম। আরও নেব পশমিনা, আজকে পশমিনা কাতান প্রচুর দেখাবো। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড শিপিং ইজ অ্যাভেলেবল। থ্যাংক ইউ সো মাচ কস্তবি, আমার হয়ে লিখে দিচ্ছ বলে, থ্যাংক ইউ। দিস ইজ দ্য ডার্ক মজেন্টা উইথ গোল্ডেন, দিস ইজ ডার্ক মজেন্টা উইথ গোল্ডেন, সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড শাড়ি হ্যাঁ, পিওর কাঞ্জিভারম হ্যাঁ। ময়ূরকণ্ঠী ব্লুটা রিস্টক হবে, আমি এখন থেকে রিস্টক বলতে পারবো না, না ধরেই চলো, যা নেওয়ার এখন থেকে গ্র্যাব করো। এটা যাচ্ছে पल्ला एंड दिस इज द ब्लाउज पीस। ये ब्लाउज पीस ये डार्क मजेंटा के साथ गोल्डन में है, बहुत सुंदर लगता है मजेंटा एंड गोल्डन। সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো, এত মানুষ দেখছেন, 20 অ্যাটলিস্ট 20 যেন শেয়ার থাকে লাইভের, অ্যাটলিস্ট যেন 20টা শেয়ার থাকে। কোনো রকম সিওডি আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল নেই, গুগল পে, ফোন পে, ব্যাংক ট্রান্সফার করে আপনাকে নিতে হবে। অল ওভার ওয়ার্ল্ড ডেলিভারি অ্যাভেলেবেল, শুধুমাত্র বাংলাদেশ থেকে যারা দেখছেন তাদের ডেলিভারিটা ইন্ডিয়ার অ্যাড্রেসে বা অন্য কোনো জায়গার অ্যাড্রেসে নিতে পারেন। ইয়ে মজেন্টা গোল্ডেন কালার হ্যাঁ, প্রচুর বাংলাদেশ থেকে প্রচুর মানুষ আমার থেকে শাড়ি নিচ্ছেন, জার্মানির অ্যাড্রেসে নিচ্ছেন, অস্ট্রেলিয়া অ্যাড্রেসে নিচ্ছেন, ইন্ডিয়ার কলকাতা অ্যাড্রেসে নিচ্ছেন, প্রচুর বাংলাদেশ থেকে মানুষ শাড়ি নিচ্ছেন রিসেন্টলি। থ্যাংক ইউ আপনাদের এতটা ভরসা করার জন্য, একসাথে প্রচুর শাড়ি একসাথে জমিয়ে রেখে একদম একসাথে শিপিং করাচ্ছেন। ये मजेंटा गोल्डन कलर है, আমার আসানসোলে বুটিক, আসানসোলে আমার বুটিক। अच्छा ये कलर देखिए, ये पंकिन येलो कलर, दिस इज पंकिन येलो कलर, बहुत सुंदर लगेगा पहनने के बाद। पंकिन येलो कलर, पर्पल मजेंटार কি বলছো তারা, পার্পল মজেন্টার পেরিয়ে গেল তারপর কিছু, হ্যাঁ আমি পার্পল মজেন্টার উপর দেখাচ্ছি, मजेंटा गोल्डन দেখিয়েছি। दिस इज पंकिन येलो कलर, ये एकदम पंकिन येलो कलर है, प्राइस सेम 5850, सिल्क मार्क रहेगा। ये प्योर गट्टी बॉर्डर कांजीवरम है, ये 2 पीस अवेलेबल है, 2 जन को मिलेगा ना, 2 পিস अवेलेबल ना, দুটো পাবেন। এটা পার্ট পেমেন্ট अवेलेबल, কিন্তু যদি এইটার পিসেস থাকবে না, ইনস্ট্যান্ট বেরো, এই ক্ষেত্রে পার্ট পেমেন্টটা খুব টাফ। ये है कलर, दिस इज द पल्ला, ये पंकिन येलो कलर है, दिस इज एग्जैक्टली पंकिन येलो कलर। थैंक यू सो मच, এত ভিউজ এত ভিউজ। ময়ূরকণ্ঠী গ্রিনটা দেখাবে শিল্পা, হ্যাঁ অর্পিতা দি আরেকবার ধরছি। পশমিনা কাতান কত দাম হয়? পশমিনা কাতান ओनली 2500। ये है कलर, ये है कलर, प्राइस पंकिन येलो, 2 पीस अवेलेबल है, 2 जन को मिलेगा, प्राइस 5850, 5850। जुलाईতে কোথায় এক্সিবিশন আছে? জুলাই এক্সিবিশন নেই, অগস্টে এক্সিবিশন আছে। जुलाईতে एग्जीबिशन नहीं, अगस्त एग्जीबिशन আছে। अच्छा ये कलर देखिए, थोड़ा लाइट शेड में भी मैं दिखा देती हूँ। अच्छा ওটা দিবি সুমি, ওটা দেখানো হয়নি, ওটাটা না। ये लाइट शेड देखिए, ये ग्रे के साथ गोल्डन, ये भी 2 पीस है, ग्रे गोल्डन ना 2 पीस আছে। ग्रे गोल्डन कलर 2 पीस अवेलेबल है, 2 जन को मिलेगा। थैंक यू सो मच। কেউ প্লিজ ডিজিট কমেন্ট করবে না, সুপর্ণা দি ডিজিট কমেন্টটা ডিলিট করে দাও। ये कलर देखिए, ग्रे गोल्डन कलर, ये भी 2 पीस है, ठीक है।
গ্রে গোল্ডেন, রেডটা একবার দেখাবে? হ্যাঁ রেড দেখাবো তোমাকে, আমার দেখতে কি যে ভালো লাগে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। হাই, আমি জার্মানি থেকে দেখছি, থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং। দিস ইজ দ্য পাল্লা, दिस इज द पल्ला एंड दिस इज द ब्लाउज पीस। प्योर कांजीवरम गट्टी बॉर्डर कांजीवरम है, सिल्क मार्क मिलेगा। प्राइस हेजी কেন দেখাচ্ছে আমার ইন থেকে, কিন্তু হেজি নয়, একটু জানাও হেজি কিনা। ये 2 পিস है, দারুন শাড়ি শিল্পা, দারুন শাড়ি, দারুন শাড়ি। আমি বিজনেস ছেড়ে তোমার শাড়ি দেখবো বলে ঘরে বসে আছি। थैंक यू, मीन्स अ लॉट मैम, मीन्स अ लॉट। ये जो कलर देखिए कितना सुंदर है ये कलर, এটা এটা একটা আলাদা লেভেলের আলাদা ক্লাস কালার, ঠিক আছে। এই কালারটা পরার জন্য বয়স লাগে না, যে কোনো আজকাল না কালার পরতে সত্যি কোনো বয়স লাগে না, যে কোনো এজে কালার পরা যায়। 5850 इज द प्राइस, 5850, 5850 টাকা। अच्छा वो व्हाइट गोल्डन था, ये बटर के साथ गोल्डन है। अच्छा व्हाइट गोल्डन টা একবার সুমি দে ধরি এর সাথে, ये बटर कलर के साथ गोल्डन है एंड वो था मिल्क व्हाइट के साथ गोल्डन, ठीक है। হেজি আসছে, আমাকে একটু জানাও হেজি কিনা, একটু প্লিজ জানাও হেজি কিনা। পার্ট পেমেন্ট দাও গো রোজি। পছন্দ হয়ে যাচ্ছে, খালি হয়ে যাচ্ছে জুয়েলারি সেটটা, খুব সুন্দর। কোথায় পাবো? এই যে গ্রের সাথে साउथ इंडिया দিয়ে দারুন साउथ इंडियन জুয়েলারি। अच्छा এটা দেখুন, এটা मिल्क व्हाइट के साथ गोल्डन एंड ये बटर कलर के साथ गोल्डन, 2 পিস ही है। ये भी अच्छा लगेगा पहनने के बाद और ये भी अच्छा लगेगा। আমি লাস্ট লাইভ থেকে বাটিক বুক করতে দেরি করে ফেলেছি, পাইনি, প্লিজ বাটিক রিস্টক করছি। ক্লিয়ার আছে, চলো क्लियर है। ये देखिए 2 कलर, ठीक है। ये व्हाइट गोल्डन है, एकदम मिल्क व्हाइट के साथ गोल्डन, ये तो पूरा साउथ इंडियन कॉम्बिनेशन है। और ये है देखिए बटर कलर के साथ गोल्डन कलर, पूरा खुले रखा ना, हाँ बटर कलर के साथ गोल्डन कलर, सेम है प्राइस 5850। আমি যে চুপচাপ থেকে ভালোবাসা দিয়েই যাচ্ছে শিল্পা, তাকাচ্ছে না, আমি সব তাকাচ্ছি, আমার সব দিকে নজর। হাই শিল্পা, জাস্ট জয়েন করলাম, কি কি মিস করলাম? প্রিয়াঙ্কা দি এইগুলোরই দেখাচ্ছি সব কালার। येलो पिंक, येलो पिंक এর মধ্যে নেই, येलो पिंक আছে 6500 তে মেবি, আমি একবার স্টক চেক করে দেখছি। দিস ইজ ये बटर कलर के साथ गोल्डन में है, बटर कलरটা রেড ব্লাউজ দিয়ে জমে যাবে একদম একদম। প্রত্যেকটা ভালো, প্রত্যেকটা ভালো। এন্ড দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস। এইটা দিয়েও পরতে পারো, যদি একদম গয়না ফয়না দিয়ে পরো, 8 পৌড়ে করে পরো, অসাধারণ দেখতে লাগবে। प्राइस मैम 5850, 5850, 5850 है। अच्छा मयूरकंठी ग्रीन कलरটা কেউ দেখতে চাইলে, এটা আছে मयूरकंठी ग्रीन कलर, ये 2 पीस है, ठीक है। ये मयूरकंठी ग्रीन कलर 2 पीस है। ये फिर से मैं दिखा देती हूँ, मास्टर्ड कलर আমি দেখিয়ে দিয়েছি। येलो আর মারুনে হবে না, কন্ট্রাস্টে আমি দেখিয়ে দেবো কি কি আছে। ওটার আমারটা এক খুলিস না, একদম এক কালার যেটা, আরেকটা দেখ লাইট শেড কিছু আছে দেখ। ये मयूरकंठी ग्रीन है, ठीक है। বেজ রানী সব হবে, বাট এটার মধ্যে হবে না, 6500 তে হবে বেজ রানী। আচ্ছা এক সেকেন্ড দে ধর, ওটা আলাদা, হ্যাঁ আমাকে দে একটু। আচ্ছা না এটা আমার কালারটাই, আমার কালারটাই এটা আমার কালার, এটা 3টে আছে আমার কালারটা, 3টে, 3 জন পাবেন। जो मैं पहनी हूं ना वो कलर 3 पीस अवेलेबल है, 3 जन को मिलेगा। 3টে পাবেন আমার কালারটা, 3 জন। না ওটাও দেখিয়েছি, ম্যাজেন্টাও দেখিয়েছি, এবার দে কন্ট্রাস্টটা দে, ব্ল্যাক রেড। বাটারটা পাবো, হ্যাঁ একটু তাড়াতাড়ি বুকিং করতে হবে, 1 পিস করে अवेलेबल বাটার। ময়ূরকণ্ঠী কালারটা জাস্ট দারুন। এই ময়ূরকণ্ঠীটা, আরে ময়ূরকণ্ঠী কালার মানে সবারই খুব পছন্দের। ব্ল্যাক রেড, ब्लैक के साथ रेड में है, प्राइस 5850, ब्लैक रेड। ভীষণ চাহিদার একটা কম্বিনেশন ব্ল্যাক রেড, থ্যাংক ইউ। এগুলো পিওর কাঞ্জিভারম, তোর কালারটা কি অসাধারণ, আমার কালারটা অসাধারণ। আমার নিজের এটা দেখো কাঞ্জিভারমের ব্লাউজ, বাট এইটা হচ্ছে একদম প্রিমিয়াম, মানে এটা আমার 22,000 এর কাঞ্জিভারমের ব্লাউজ, এটা পুরো ব্রোকেট কাঞ্জিভারম, ওটার সাথে আজকে এটা একদম ম্যাচ করে গেছে। আমার শাড়িটার দাম 5850, 585। ये है ब्लैक के साथ रेड, ये 2 पीस है, 2 जन को मिलेगा। ব্ল্যাক অরেঞ্জ নেই গো, ব্ল্যাক রেড আছে। কিভাবে করব বুকিং নাম্বার হচ্ছে 9593658106। থ্যাংক ইউ সো মাচ, এত ভিউজ 305, থ্যাংক ইউ। ইনস্ট্যান্ট বুকিং নাম্বারটা আমি বারবার বলতে থাকছি, 9593658106। स्क्रीनशॉट নিয়ে व्हाट्सएप करना पड़ेगा आपको। ये योर साड़ी कलर इज रेड, नो मैम मेरा साड़ी का कलर है ऑरेंज एंड रानी का टाना वर्ना है, ऑरेंज एंड रानी डुअल टोन है। मरून इज ऑल्सो अवेलेबल मैम। दिस इज द पल्ला एंड दिस इज द ब्लाउज पीस, ब्लैक के साथ रेड में है। তোমার ব্লাউজের কাটিংটা একটু ঘুরে দেখাও, আজকে কাটিং ঘুরে দেখাতে পারবো না, আজকে একটু অসুবিধা আছে, কাটিং ঘুরে দেখাতে পারবো না।
ये आलूलिकाती इज जॉइनिंग, डार्लिंग पर्सन इज जॉइनिং। এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কে সাথ রেড, দুজন পাবে না ব্ল্যাক রেডটা, দো পিস है দুজনকে মিলেगा। আজকে সুমি এত গম্ভীর কেন রে? আজকে সুমি খুব রেড রানী ডুয়াল টোনে আছে। দেখিয়ে আমি দেখো, আমি নিজে পরে আছে অরেঞ্জ রানী, রেড রানী ডুয়াল টোন নেই, অরেঞ্জ রানী আছে। আচ্ছা এটা হচ্ছে মা ভবতারিণীর কালার, দক্ষিণেশ্বরের মাকে এই কালারের কাঞ্জিভারম পরানো হয়। এটা একদম আমি ওই জন্যই রেডি করাই সবসময়। এটা মা ভবতারিণী। শিল্পা 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 রেডটা দেখাও। আচ্ছা রেডটা দেখিয়ে দে তো একবার, যেটা ওই দেখ ওটা আর করতে হবে না, রেডটা একবার দেখাবি। দেখি নিচে তোমার কোনো শপ আছে যেখানে গিয়ে ফিজিক্যালি দেখা যাবে? হ্যাঁ, আসানসোল থেকে যারা দেখছেন তারা আসানসোলে এসে পারচেজ করতে পারেন 330। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা ये है रेड, ये 2 पीस है, 2 जन को मिलेगा। শিল্পা মাজেন্টা অফ হোয়াইট থাকলে আমি নেব। মাজেন্টা অফ হোয়াইট নেই গো সঞ্চিতা দি, ये रेड देखिए 340। থ্যাংক ইউ। কেউ একটা স্ক্রিনশট নাও, কেউ একটা স্ক্রিনশট নিয়ে আমাকে পাঠাও। ये रेड गोल्डन है, ये 2 पीस अवेलेबल है, 2 जन को मिलेगा। সবাই মিলে একটু হ্যাশট্যাগ শিল্পা সরকার ডিজাইনার বুটিক লিখতে থাকুন, প্রচুর শেয়ার চাই। এটা মা ভবতারিণীর কালার, এটা দক্ষিণেশ্বরের মায়ের ভবতারিণীর কালার। दक्षिणेश्वर का जो काली माँ है ना, उसको ये साड़ी पहन मतलब ये कलर মানে পরে থাকেন এই কালারটা আর কি, ভীষণ সুন্দর। পিঙ্ক কালার है क्या मैम? हाँ पिंक कलर तो है, पिंक कलर আছে না। ये है पल्ला एंड दिस इज द ब्लाउज पीस, ये है ब्लाउज पीस। प्राइस सेम 5850। এটা আমি যখনই দেখাই তখনই বলি এটা মা দক্ষিণেশ্বরের মাকে এই কালারের কাঞ্জিভারম পরিয়ে রাখা হয়। এটা হচ্ছে কালারটা 5850। আচ্ছা और ये पर्पल এর সাথে ব্ল্যাকটা দিবি না, এই पर्पल ব্ল্যাকটা আগে। पर्पल के साथ ब्लैक भी है, पर्पल के साथ गोल्डन भी है एंड पर्पल ब्लैक भी आल्सो अवेलेबल। কোনটা বলছিস বল? শুধু পার্পল দেখিয়েছি তো। হ্যাঁ ওইটা একটা দে, ব্লু বর্ডারটা magenta, that is not purple। ये magenta कलर, व्हाइट एंड पर्पल दिखाओ। व्हाइट एंड पर्पल मैम नहीं है अभी, ये दिखा देती हूँ। पर्पल एंड ब्लैक, पर्पल एंड ब्लैक में है, पर्पल विद गोल्डन भी है। अच्छा पर्पल विद गोल्ड না না ওটা দিস না এখন, ওটা খুলে দেখাবো। पर्पल गोल्डनটা একবার দে না, ধরে দেখাই। পার্পলের সাথে গোল্ডেনটা একবার দে। ये पर्पल के साथ ब्लैक में है। হেজি যাদের আছে তারা নিজেরা একটু প্লিজ রিফ্রেশ করো, বিকজ আমার এন্ড থেকে একদম ঠিক। ये है ब्लाउज पीस, ये है ब्लाउज पीस पर्पल के साथ ब्लैक में है। प्राइस 5850। ওই তো ওখানে রাখা আছে তো, 5850 5850। থ্যাংক ইউ একটা বুকিং করেছি, থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম। হ্যাঁ ये 5850, ये पर्पल ब्लैक है एंड ये पर्पल गोल्डन है। पर्पल गोल्डन 2 पीस है ना, पर्पल गोल्डन 2 पीस পাবেন। এটা पर्पल गोल्डन एंड दिस इज पर्पल ब्लैक, দুটো বডি কালার সেম है। सॉरी दिस इज मजेंटा, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, दिस इज मजेंटा, दिस इज नॉट पर्पल। ये एकदम मजेंटा है, एकदम मजेंटा। অরেঞ্জটা আছে 3 জন পাবে, আমারটা 3 জন পাবে, আমার কালারটা 3 জন পাবে। 5850। আরেকটা স্টাইল এটা দেখা আগে, এটা দেখা আগে। আগে এইগুলো একটা সেগমেন্ট পুরো শেষ হবে, তারপরে ওই সেগমেন্ট। এটা আছে ये और भी एक कलर। आज शिल्पा आज के पश्मीना कतान दिखाऊंगी। पश्मीना कतान में ये जो कलर है ये देखिए अलग है। ये मयूरकंठी ब्लू के साथ रेड में है, ये मयूरकंठी ब्लू के साथ रेड में है। प्राइस सेम 5850। मयूरकंठी ब्लू के साथ रेड में है, प्राइस सेम 5850। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड अस टू 9593658106। ওটা মাজেন্টা, পার্পল না গো, আগেরটা মাজেন্টা দেখিয়েছি। বৃষ্টি হয়েছে না? বৃষ্টি হয়নি। दिस इज द पल्ला एंड दिस इज द ब्लाउज पीस। ये मयूरकंठी ब्लू के साथ है, ठीक है। ये देखिए मेटालिक टोन ऑफ ब्लू उसके साथ रेड में है। আমার এই সেম কম্বিনেশনটা আছে শিল্পা, দেখতে যত না ভালো, সামনে হাতে পেলে পাগল হয়ে যাওয়ার মতো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। একদম একদম এই কম্বিনেশন, যে কোনো কাঞ্জিভারম যখন তুমি হাতে পাবে তখন বুঝবে যে কত সুন্দর। আমি रेड में मैम ओपन करके दिखा दिया, रेड ऑलरेडी ओपन करके एक बार दिखा दिया मैम मैंने। अच्छा व्हाइट रेड 6800, हाँ 6800 व्हाइट रेड 6800 पटली पल्लू छोड़ के है। বুটিকের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে আমার আসানসোলে। যারা আসানসোল, দুর্গাপুর, পুরুলিয়া, বর্ধমান থেকে দেখছেন তারা অবশ্যই বুটিকে এসে পারচেজ করতে পারে। 6800। ये थोड़ा चौड़ा बॉर्डर गट्टी बॉर्डर है, चौड़ा में गट्टी बॉर्डर कांजीवरम है। दिस इज द पल्ला, व्हाइट रेड में है। देख तो ওখানে হোয়াইটের আর কি আছে। ये व्हाइट रेड है, दिस इज द पल्ला एंड दिस इज द ब्लाउज पीस। ये है ब्लाउज पीस 6800। दिए दे, देखिए दे 6800।
थोड़ा जल्दी बुकिंग कीजिए, सब सिंगल पीस करके है। এই রেঞ্জের কাঞ্জিবরম তোমার কাছেই, তোমার থেকেই নেওয়া শিল্পা। হ্যাঁ তুমি নিয়েছো 6800। ये है कलर बटर कलर, ऑफ वाइट कलर के साथ रेड में है, ठीक है। ये है ऑफ वाइट कलर के साथ पिंक, दिस इज ऑफ वाइट पिंक 6800। ऑफ वाइट पिंक कজন পাবে রে? অফ হোয়াইট পিঙ্ক পাবে অনেকেই পাবে, অফ হোয়াইট রেড দুজন পাবে, অফ হোয়াইট পিঙ্ক পাবে তিনজন। অফ হোয়াইট পিঙ্ক 3 পিস अवेलेबल, এটা আমার আছে। এরপরে পশমিনা देखिए दिस इज द पल्ला एंड दिस इज द ब्लाउज पीस। ये है ब्लाउज पीस, प्राइस सेम 6800। ये थोड़ा चौड़ा बॉर्डर में है 6800। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड अस टू 9593658106। একটু ফাস্ট বুকিং করুন, দিস অল আর সিঙ্গেল পিস করে। এইটা পার্টিকুলার আমি তাও 2-3 জনকে দিতে পারবো। 6800 बटर कलर के साथ पिंक कलर में है, बटर कलर साथ पिंक कलर जाच्छे, ब्लैक रेड दिबी एकटा। हाँ ये कलर देखिए, ये फिर से एक रिस्टॉक हुआ है। ये डार्क मतलब मेटालिक शेड, ये मॉविश ब्लू कलर एक टाइप, खूब सुंदर कलरटा, भीषण सुंदर। 6800 दिस इज द पल्ला। इसमें ग्रीन एंड ब्लैक कलर है क्या? ग्रीन एंड ब्लैक कलर इसमें नहीं है मैम। दिस इज द पल्ला एंड दिस इज द ब्लाउज पीस। ये बहुत मस्त कलर है, मस्त মানে ভীষণ ভালো এই কালারটা, অসাধারণ এই কালারটা দেখতে। प्राइस 6800। बटर के साथ रेड मैं दिखा दिया मैम, पूनम मैम को मैं बोल रही हूँ, बटर कलर के साथ रेड मैंने दिखा दिया। ये लाइट शेड में है, देखिए ये एकदम लाइट शेड में है 6800। थोड़ा जल्दी बुकिंग कीजिए, थोड़ा जल्दी बुकिंग कीजिए, ये एकदम लाइट शेड में ही है। ब्लैक रेड दे ब्लैक रेड, ब्लैक रेड भी अवेलेबल है 5850 में। अगर नहीं मिल रहा है तो इसमें आपको मिल जाएगा, इसमें 6800 में आपको ब्लैक रेड मिल जाएगा। थोड़ा जल्दी थोड़ा बुकिंग करना पड़ेगा। ब्लैक रेड बटर के साथ पिंक कलर देखा, पिंक कलर मैंने दिखा दिया, बटर के साथ रेड भी मैंने दिखा दिया। तुम्हार शाड़ी देखले ही बोझा जाए मेয়েদের শাড়ির नेशा। ये ब्लैक रेड, दिस इज ब्लैक रेड, 2 पीस है, 2 जन को मिलेगा। ब्लैक रेड 6800। शिल्पा सरकार डिजाइनर बुटीक, आसनसोल पूर्वाशा कॉलोनी, वेस्ट बेंगल। ओई तो थैंक यू सो मच। दिस इज द पल्ला एंड दिस इज द ब्लाउज पीस। प्राइस सेम 6800। थोड़ा जल्दी बुकिंग कीजिए। ब्लैक रेड 2 पीस है, 2 जन को मिल जाएगा, ठीक है। ये 2 जन को मिलेगा। তোমার কালারের লাইট শেড প্লিজ। আমার কালারটা লাইট শেড মানে আমি যেটা পরে আছি সেটার প্রচুর লাইট শেড আমি দেখিয়েছি, একটু সঙ্গে থাকবেন। আর একবার কালার রিপিট করে দেব। 6800 গুলো पटली पल्लू ছাড়া, এটা 6500, এটা पटली पल्लू। बॉटल ग्रीन के साथ ऑफ वाइट, ये कॉम्बिनेशन सिर्फ देखिए कितना सुंदर है, ये कॉम्बिनेशन कितना सुंदर है, ये कॉम्बिनेशन। ये पटली पल्लू लेके है, ये 6500 का है। इंस्टेंट बुक করছে, हाँ इंस्टेंट बुकिंग चलছে, इंस्टेंट बुकिंग चलছে। ये पटली पल्लू में है, बॉटल ग्रीन के साथ बटर कलर, बहुत सुंदर है। अगर कोई रेड नहीं पहनना चाहते हो तो ये कलर पहन लीजिए, बहुत बहुत सुंदर लगेगा। बटर, ये एकदम बॉटल ग्रीन के साथ बटर कलर में है। और शिल्पादी ময়ূরকণ্ঠী ব্লুটা রিস্টক হবে, আমি চেষ্টা করব। আই এম নট শিওর বাবু, আমি চেষ্টা করব। ব্ল্যাকটা একবার দেখো, ব্ল্যাক অলরেডি দেখিয়েছি, ব্ল্যাক অলরেডি দেখিয়ে দিয়েছি। এটাই আছে কালার। একটু একটু রেকর্ডেড দেখবে বা একটু সঙ্গে থাকবে, আমি লাস্টে একদম কালার ধরবো। আচ্ছা রিপ্লাই আমি লাইভের পর দেবো, আমি তো রিপ্লাই দেবো। হ্যালো পৌলমিদি, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। ये कलर देखिए, ये थोड़ा मजेंटा वाइन कलर है, उसके साथ ब्लू, मजेंटा वाइन कलर है उसके साथ ब्लू में है। 6500 मजेंटा वाइन कलर उसके साथ ब्लू में है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ये है मयूर, ये एकदम पटली पल्लू में है 6500। 6500। इंस्टेंट बुकिंग इज गोइंग ऑन 9593658106। यस मैम, इसमें सब सिल्क मार्क থাকবে। नंदिनी मैम के बोला सिल्क मार्क থাকবে, सब में आपको सिल्क मार्क मिलेगा, सब में सिल्क मार्क मिल जाएगा। ये बहुत सुंदर कलर है, बहुत सुंदर। 6500। बॉटल ग्रीन ब्लैक नहीं गो, बॉटल ग्रीन ब्लैक नहीं। अच्छा এই কালারটা দেখো, এটা হচ্ছে রানী রেডের ডুয়াল টোন, रानी रेड के साथ डुअल टोन के साथ ऑफ वाइट, दिए दिए हाथे धोई दो। रानी रेड डुअल टोन के साथ
ये बहुत सुंदर है, ये बीच का कलर देखिए कितना सुंदर है, उसके साथ ऑफ वाइट है, उसके साथ बाबा एतो वैरायटी तो बैंगलोर शॉपेও পাই না। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। ব্যাঙ্গালোরের শাড়ি কিনে আমার মতো ঠকে কেউ নি, মানে আমার যখন বুটিক ছিল না আমি সমস্ত শাড়ি ওখান থেকে কিনতাম। এটা আছে कलर, ये देखिए कितना सुंदर, ये मेरा ब्लाउज का कलर है, ठीक है। ये 6500 का है, हाँ दीदी 6500 का है। ये कलर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। 6500 इज द प्राइस। पटली पल्लू छाड़ा ब्रॉड बॉर्डरे আর অপশন আছে প্রচুর 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 অপশন, প্রচুর আছে। অরেঞ্জ ব্ল্যাক কম্বিনেশন না ম্যাম, অরেঞ্জ ব্ল্যাক নেই। আচ্ছা ইয়েলো পিঙ্ক এতবার করে বললে যে একটু দেখে নাও, ইয়েলো পিঙ্ক বলছিলে, येलो पिंक देख लीजिए। ऑरेंज ब्लैक कॉम्बिनेशन ना, ऑरेंज ब्लैक नहीं, जा जा अच्छे আমি সব দেখাচ্ছি। ये भी 6500, येलो रानी कॉम्बिनेशन 6500, येलो रानी कॉम्बिनेशन, ये पटली पल्लू में है 6500। এখন প্লিজ কেউ ফোন করবেন না, লাইভ চলছে, আফটার লাইভ সব কথা হবে। 6500 येलो रानी, येलो रानी 6500। গলারটা কি সুন্দর, থ্যাংক ইউ সো মাচ। কোথা থেকে এটা মা কালেক্ট করেছে, কোথা থেকে করেছে আমি জানি না গো, বাট বিকজ আমার কালেক্ট করা না, এটা মা কালেক্ট করেছে। এটা আছে কালার 6500, 6500 ইনস্ট্যান্ট বুকিং করবেন। এটা কি একজনই পাবে? ऑरेंज रानी एक पीस ही है, एक जन को मिलेगा। हेलो शंपा दी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा ये कलर देखिए, ये ग्रीन के साथ, ये खूब बहुत सुंदर एक ऑलिव ग्रीन के साथ रेड में है। 6500 ऑलिव ग्रीन रेड, 6500 ऑलिव ग्रीन कलर के साथ रेड में है। 6005 इज दिस प्योर? यस मैम, ये प्योर कांजीवरम है मैम। येलो रेड प्लीज, येलो रेड अच्छे येलो रेड में दिखा देती हूँ, येलो रेड भी अवेलेबल। 6500 ऑलिव ग्रीन रेड, ये एकदम ऑलिव ग्रीन के साथ रेड है, सब में आपको सिल्क मार्क मिलेगा। दिस ऑल आर प्योर कांजीवरम, 6500 प्योर कांजीवरम में है, ठीक है। अच्छा ये येलो रेड में है, ये फ्री होला मेकटू, প্রচুর ভিউজ ছিল, 350 ওপর ছিল। পটলি পল্লু ছাড়া ব্রড বর্ডারে আর আছে, ওপিওতে অপশন আছে। येलो रेड একজনই না, येलो रेड একজনই, এরপরে রেড येलो रेड एक पीस ही है, ठीक है, एक जन को ही मिलेगा। শিল্পা তোমার শাড়িটার কি কি কালার হবে? আমার শাড়ি প্রচুর কালার হবে, আমি দেখিয়েছি সব। पटली पल्लू में है, प्राइस सेम 6500। येलो रेड में है 6500, 9593 65810। दिस ऑल आर हैंडलूम, ये पूरा हैंडलूम में है। एंड दिस इज द ब्लाउज पीस। ये ब्लाउज येलो ब्लैक হবে না গো, येलो ब्लैक इज नॉट अवेलेबल। আচ্ছা এর পরের কালারটা হচ্ছে রেড येलो, ওরই অপোজিট কম্বিনেশন। যদি রেড বর্ডার কেউ চাই, রেড বডি চাইছো, রেড বডি येलो 6500 रेड बॉडी येलो। ये भी बहुत सुंदर लगता है पहनने के बाद, क्योंकि इसका जो ब्लाउज होता है ना वो येलो में होता है, तो बहुत सुंदर लगता है। ये है कलर 6500 रेड के साथ येलो। 2200 गदवाल मैं दिखा रही हूँ। শেয়ার সবাই মিলে একটু শেয়ার করে দিন লাইভটাকে নিজের ফেসবুক টাইমলাইনে, প্রচুর প্রচুর শেয়ার चाहिए। रेड येलो में है, ये भी बहुत सुंदर लगेगा पहनने के बाद। ये है इसका ब्लाउज, ये अगर ब्लाउज होगा ना बहुत सुंदर लगेगा। 6500। আমার শাড়ির প্রাইস হচ্ছে 5850। আমার শাড়িতে প্রচুর কালার দেখিয়েছি। আমার কালারটা যদি কেউ বুকিং করতে চাইছেন 3 জন পাবেন আমার কালারটা। হোয়াইট পিঙ্কে হবে, হ্যাঁ বাসুদি হোয়াইট পিঙ্কে হবে তো। দেন একবার হোয়াইট পিঙ্কটা ধরে দেখিয়ে দিই জাস্ট, ওই তো তুই দে, ওটা তোর পেছনে, পায়ের পেছনে। ये ब्लू के, ये कृष्णा ब्लू के साथ रेड, এটা কৃষ্ণ নীল কালারে। येलो সঙ্গে কি কি येलोর সঙ্গে আর কিছু কম্বিনেশন নেই, येलोর সঙ্গে শুধু রেড কম্বিনেশনই দিতে পারবো। ऑलरेडी शेयर, थैंक यू सो मच मैम। ये देखिए कृष्णा ब्लू के साथ रेड में है, प्राइस 5, सॉरी इसका प्राइस है 6500। डू यू हैव ऑस्ट्रेलिया ना? मैं ऑस्ट्रेलिया में शिपिंग कर दूंगी मैम, ऑस्ट्रेलिया शिपिंग इज अवेलेबल। ये है कलर, ये है कलर कृष्णा ब्लू के साथ रेड में है। प्राइस ब्लैक হবে, ব্ল্যাক কাঞ্জিভরম হবে অনিশা দি দেখিয়েছি ব্ল্যাক কাঞ্জিভরম। दिस इज द पल्ला एंड दिस इज द ब्लाउज पीस। ये है ब्लाउज पीस, प्राइस 6500 6500। আচ্ছা বাসুদিকে দেখাচ্ছি, বাসুদি দেখে নাও, अवेलेबल 6800 अवेलेबल। না ওটা সোল্ড আউট খুলিস না বাবা।
6800 अवेलेबल আছে। अच्छा जस्ट बॉर्डर डिजाइन हो तो जस्ट बॉर्डर बूटा डिजाइन थोड़ा चेंज होगा, लेकिन ये कॉम्बिनेशन आपको 3 पीस मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा ब्लैक रेड एक बार दे, अच्छा ये भी देख लीजिए एक बार, ब्लैक रेड दे देखिए जी, ये भी एक कलर है मयूरकंठी ब्लू के साथ रेड। 6 ये कितना है प्राइस? 6800। 6800 6800 6800। আচ্ছা ব্ল্যাক রেডটা এটা একটা 5850 ব্ল্যাক রেড, আরেকটা দেখা বড়টা, এটা 5850 ব্ল্যাক রেড, 5850 ব্ল্যাক রেড दे होता। हाँ और ये जो है ये 6800 का ब्लैक रेड, ये 6800 का ब्लैक रेड। এটা খুলে দেখা, কোনটা খুলে দেখাবো, কোনটা লাস্টে দেখালাম, এটা আছে 6800 का ब्लैक रेड। अच्छा मैं जो पहनी हूँ वो कलर थोड़ा दिखा देती हूँ, हमारे कलर को देखा। और ये है 11,000 का, ये है 11,000 का विदाउट पटली पल्लू, ये प्रीमियम में है, ये है 11,000 का प्राइस। 11 शो ऑल द ब्लाउज ब्लूज अगेन, ब्लू कलर कैसे दिखाऊंगी मैम, मैं फिर से थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ। ये 11,000 है प्राइस, ये प्रीमियम है, ये एकदम प्रीमियम है, 11,000 प्रीमियम में है। कलर इज मिडनाइट ब्लू विथ मयूरकंठी ग्रीन, मिडनाइट ब्लू। अर्चना पाल मैम के बोलबो একটু স্টিকার কমেন্টটা ডিলিট করবেন, নাইস বলে যে স্টিকার কমেন্টটা দিয়েছেন কাইন্ডলি ওটা ইনস্ট্যান্ট ডিলিট করে দিন, इंस्टेंट डिलीट कर दिन। ये 11,000 का है, थोड़ा जल्दी बुकिंग कीजिए। ये व्हाइट के साथ येलो के साथ ऑफ व्हाइट 6,500। আমার আজকে তোমার সাথে শাড়িটা চাই, কাল অরেঞ্জ। আচ্ছা একটু ফাস্ট বুকিং করো প্লিজ, ডিলিট দ্য স্টিকার কমেন্ট। হ্যাঁ স্টিকার কমেন্ট চোখ ফেরাতে পারছি না, লিটল শিল্পা। এটা দেখুন, এটা 6500, 6500। এটা पटली पल्लू, ये पटली पल्लू में है ना, না এটা 6800 কেন লিখে রেখেছিস, पटली पल्लू 6500। এটা पटली पल्लूতে, হ্যাঁ এটা 6500 ভুল লেখা আছে, হ্যাঁ দামটা 6500 হবে এটা। ফার্স্ট টাইম তোমার লাইভ, থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম, থ্যাংক ইউ। अच्छा गोल्डन येलो के साथ रेड 2 पीस पाবে, गोल्डन येलो रेड 2 पीस पाবে, দুজন পাবেন गोल्डन येलो के साथ। ये मरून है, ये रेड नहीं है, ये मरून में है। ये 6500 ऑफ व्हाइट पिंक सेकंड पीसটা দেখাও খুলে, অফ হোয়াইট পিঙ্ক সেকেন্ড পিসটা কোথায় রাখলাম। ये ग्रे रेड, ग्रे रेड এটা 6 কত 6800 না 6500, 6800 6500। पटली पल्लू ग्रे रेड है, पटली पल्लू में है ग्रे रेड, पटली पल्लू ग्रे रेड। আচ্ছা এটা এটা বললে তো, এটা বললে এটা যাচ্ছে, এটা যাচ্ছে পুরো, এটা এই ডিজাইনটা উপরে, আর এটা যাচ্ছে এটা, দিস ইজ দ্য পাল্লা, এটা পাল্লা যাচ্ছে, আর এই ডিজাইনটা যাচ্ছে উপরে। मैम डार्क रानी विद ग्रीन में दिखाओ, डार्क रानी विद ग्रीन इज नॉट अवेलेबल। अच्छा ये थोड़ा देखिए मेटेलिक शेड के साथ है, रेड मेटेलिक शेड के साथ रेड में है। ये क्या पटली पल्लू है या पटली पल्लू छोड़ के है, पटली पल्लू में है, ये भी पटली पल्लू में है। ये मेटेलिक ग्रे के साथ है, ये थोड़ा बेलीव और रेड कलर मिला के जो कलर होता है ना वो कलर है। ये पटली पल्लू है 6500, 6500। और ये भी पटली पल्लू है, मेटेलिक शेड ऑफ पिंक विथ रेड, मेटालिक शेड ऑफ पिंक विथ रेड 6005। বুকিং প্রসেসটা বলো। বুকিং প্রসেস হচ্ছে আপনার যে শাড়িটা পছন্দ হচ্ছে তার স্ক্রিনশট নিয়ে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করুন, 9593658106 इज द व्हाट्सएप बुकिंग नंबर। আমরা আপনাকে রেসপন্স করে দেবো। ये क्वालिटी कैसा है मैम, ये प्योर में है, आपको सिल्क मार्क मिलेगा। এটা पटली पल्लू ছাড়া তো শিল্পা এসে যে, হ্যাঁ पटली पल्लू ছাড়া, দ্যাট ওয়াজ पटली पल्लू ছাড়া। এটা আছে কালার। अच्छा আমার শাড়ির কালারটা দে না বাবু, আমার শাড়ির কালারগুলো যেটা जो मैं पहनी हूँ 5850 का कलर मैं दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं गदवाल दिखाऊंगी। ये तो मेरा वाला कलर है, ये 3 पीस अवेलेबल है, 3 जन को मिलेगा मेरा वाला कलर। এগুলো দিস না বারবার, অন্য কালারগুলো দে। ये है मजेंटा, ये मजेंटा के साथ गोल्डन कलर 5850। এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার পাঠিয়ে দিন। হ্যাঁ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে পাঠিয়ে দিন, আমি দেখাচ্ছি সব দেখাচ্ছি। ये है मजेंटा गोल्डन, ये डार्क सब में आपको डुअल टोन मिलेगा, ठीक है। मजेंटा गोल्डन 5850। ये है रेड गोल्डन, ये भी 2 पीस अवेलेबल है, रेड गोल्डन 5850 रेड गोल्डन। पश्मीना দেখাবো দেখাবো, একটু ওয়েট করো, আমিও তো করছি বলো, দেখাচ্ছি তো। ये है व्हाइट गोल्डन,
দিস ইজ হোয়াইট গোল্ডেন, কি গ্লো করছি, হোয়াইটটা ফেলা মাত্র একটা আলাদা গ্লো চলে আসছে। 5850 হোয়াইট গোল্ডেন দে। हाँ दे। ये मयूरकंठी ग्रीन कलर 5850, थैंक यू सो मच मैम। मयूरकंठी ग्रीन 2 पीस अवेलेबल है, 2 जन को मिलेगा 5850। একটু সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো লাইভটাকে প্লিজ শেয়ার করে দিন নিজের ফেসবুক টাইমলাইনে, बहुत बहुत सारा शेयर चाहिए। ये मरून गोल्डन, दिस इज मरून गोल्डन कलर। আমার শাড়িটা ভালো করে দেখাও, দেখিয়ে দিচ্ছি অলিভ গ্রিন রেড 6500টা আরেকবার ধরো না, অলিভ গ্রিন রেড 6500। ये मरून गोल्डन, আজকের দিন আমি খুব হাঁপিয়ে যাই কাঞ্জিবরম লাইভে। আমার শাড়িটার প্রাইস ম্যাম 5850। ये কৃষ্ণ নীল, ওফ এই কালারটা চরম কালার। আমি জানি না এই কালারটা কে পাবে, একজনই পাবে না কৃষ্ণ নীল, নাকি দুজন পাবে রে? দুজন। ওইটা কি কৃষ্ণ নীল আছে ওখানে? একবার দেখবি। 5850 এটা আছে কৃষ্ণ নীল रेड, कंट्रास्ट में है कृष्ण नील के साथ रेड 5850, 5850 ওটা দিবি। ये है एक कलर, मैं जो पहनी हूँ वो ऑरेंज एंड रानी है, ये ऑरेंज एंड येलो है डुअल टोन। 5850 ये भी बहुत सुंदर है। हाँ मैम व्हाट्सएप ग्रुप है, लेकिन हम लोग फोटो प्रोवाइड नहीं करते हैं, सिर्फ हम लोग लिंक शेयर कर देते हैं वो ग्रुप पे। 5850 এই কালারটা অসাধারণ, এটা হচ্ছে একটা সেই অসাধারণ কালার। শিল্পা একটু ওই শাড়ি ওপেন করতে ফেলে দেখাবে, সরি ফর দ্য বদার। কোন শাড়িটা বলো? গ্রে গোল্ডেন, গ্রে গোল্ডেন 11000 যেটা দেখালে ওটার কালার অপশন আছে? হ্যাঁ ওটার কালার অপশন আছে অপর্ণা দি, কালার অপশন আছে ওটার। 5850, থ্যাংক ইউ সো মাচ এত ভিউজের জন্য। এটা দেখালাম তো অলরেডি, ময়ূরকণ্ঠী গ্রিন দেখিয়েছি। হ্যাঁ মাজেন্টা ব্ল্যাক, মাজেন্টা ব্ল্যাক 5850, মাজেন্টা ব্ল্যাক 5850, মাজেন্টা ব্লু 5850, थैंक यू सो मच रिची, थैंक यू। 5850 মাজেন্টা ব্লু, মাজেন্টা ব্লু 5850। थोड़ा जल्दी स्क्रीनशॉट दीजिए। তোমার ব্লাউজের পেছনের ডিজাইনটা একটু দেখাবে, আজকে দেখাতে পারবো না, একটু প্রবলেম আছে, অন্যদিন শিওর দেখিয়ে দেবো। এমন কিচ্ছু নয়, আমার একটু শাশ্বতী রয় গুপ্তা দিকে বলবো থামস আপ স্টিকারটা কাইন্ডলি একটু ডিলিট করবেন, থামস আপ স্টিকারটা কাইন্ডলি একটু ডিলিট করবেন। ব্ল্যাক রেড, ব্ল্যাক রেড 5850, 5850 থামস আপ স্টিকারটা কাইন্ডলি ডিলিট করবেন। আচ্ছা যেটা বলছো সেই শাড়িটা আমি জাস্ট নর্মালি একবার দেখাতে পারবো অর্পিতা দি, বিকজ ওটা গোছানো হয়ে গেছে গো। আমার শাড়িটা 3 পিস পাবে, 3 জন পাবে আমার কালারটা। আচ্ছা অরেঞ্জ ইয়েলোর কালারটা দে, পামকিন ইয়েলো কালারটা সুমি, আর ইয়ে কালারটা দে ময়ূরকণ্ঠী গ্রিন কালার, সরি ব্লু কালারটা দে দে দে, ওগুলো দে, ওগুলো আছে দেখানো হয়নি। আচ্ছা আরেকটা কিন্তু বটল গ্রিন আছে প্লেনের মধ্যে, बॉटल ग्रीन कलर दे, बॉटल ग्रीन कलर भूले चीज देखाते। ये और एक कलर 5850, 5850, ये 6500 এইটা না, বটল গ্রিন গোল্ডেন আছে দেখ, পিওরে বটল গ্রিন গোল্ডেন কালার। অল আমি আজকে দেখাইনি লাইভে, ওটা বটল গ্রিন গোল্ডেন আছে কিন্তু। এখানটা দেখ, এখানটা দেখ, তাড়াতাড়ি কর, তাড়াতাড়ি কর, তাড়াতাড়ি কর। ওখানটা দেখ, ওখানটা 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 দেখ, ওই येलोটা দে, येलोটা दे, ऑफ वाइट गोल्डन दे। ये देखिए पंकिन येलो गोल्डन, पंकिन येलो के साथ गोल्डन 5850 देखिए दीजिए, पंकिन येलो के साथ गोल्डन 5850। बॉटल ग्रीन गोल्डन আছে এই শাড়ি, আমি স্টক আমি তোকে দেখে বলে দেবো এখন, তোরা কোথাও একটা দেখ শাড়িটা গেছে। ये मयूरकंठी ब्लू के साथ गोल्डन, বাংলাদেশে শাড়ি শিপিং হয় না ম্যাম, বাংলাদেশ থেকে যারা দেখছেন তারা ইন্ডিয়ার অ্যাড্রেসে বা অন্য কোনো অ্যাড্রেসে নিতে পারে, বাকি আমাদের অল ওভার ওয়ার্ল্ডে শিপিং হয়। ये मयूरकंठी ब्लू के साथ गोल्डन, मयूरकंठी ब्लू के साथ गोल्डन में है 5850। চলো এবারে আমি অন্য শাড়িতে শিফট করি, অন্য শাড়িতে শিফট করি। দে গাদওয়াল দে, থাক ওগুলো পরে নিবি, আগে গাদওয়ালগুলো, এগুলো দিবি, এগুলো পরে করবি। গাদওয়ালগুলো দে, অফ হোয়াইট গোল্ডেনটা দিলি না, অফ হোয়াইট গোল্ডেনটা দে, আমি কতবার চাইলাম। একটু ফাস্ট হ, একটু তাড়াতাড়ি মুভ করতে হবে। অফ হোয়াইট গোল্ডেন তাড়াতাড়ি দেখা,
তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। অফ হোয়াইট গোল্ডেন, অফ হোয়াইট গোল্ডেন 5850 সিল্ক মার্ক থাকবে ম্যাম, সব শাড়িতে সিল্ক মার্ক থাকবে। 5850 অফ হোয়াইট গোল্ডেন। চল এবার গাদোয়াল দে। गदवाल दिए स्टार्ट করছি 2200 गदवाल प्राइस। बहुत बहुत सारा डिमांड था। नेक पीस नॉट फॉर सेल मैम, नेक पीस টা একদমই নিচে। 2200 এটা ব্লু, ये मिडनाइट ब्लू कलर में है। गदवाल मैं दिखा रही हूँ खूब सुंदर। এখন ভাবছি এটা কি করে নেব, অলরেডি একটা নিয়েছি। मरून कलर दिखा दिया मैम, मरून कलर भी अवेलेबल था। ये गदवाल है, ठीक है, ये एकदम गदवाल में है। और इसका देखिए टेक्सचर देख लीजिए गदवाल का, नहीं आगे। ये टेक्सचर देखिए गदवाल का, टेक्सचर देखिए कितना सुंदर है। प्राइस 2200 मैम। ऑफ व्हाइट गोल्डन फोन पे করলাম, এখন পেমেন্ট করবেন না। এখন পেমেন্ট করলে আমি রিসিভ করব না ওই পেমেন্ট। আমি যতক্ষণ না আগে বুকিং ডান বলবো ততক্ষণ অবধি কেউ পেমেন্ট করবে না। গদওয়ালের মেটেরিয়াল একদম পিওর সফট। গদওয়াল আমার কাছে 30 পিসেস এসেছিল আগেরবারে, 30 পিসেস ইনস্ট্যান্ট বুকিং সোল্ড আউট ছিল। গদওয়াল পিওর সফট মেটেরিয়াল, পিওর একদম। এগুলো কোটা গদওয়াল যাচ্ছে, একদম একদম কোটা গদওয়াল। এক সেকেন্ড মা, দরজাটা বন্ধ করো আর লাইটটা ওখানটা অফ করো। ये है कलर कोटा गदवाल, আমার শাড়িটা अवेलेबल। दिस इज द पल्ला एंड दिस इज द ब्लाउज पीस। ये है ब्लाउज पीस गदवाल का। प्राइस सेम 2200। আমি প্রচুর কালার দেখাবো गदवालेर, একটু দূরে করলাম যাতে কিনা কালার দেখতে পারো। गंगा जमुना बॉर्डर है गदवाल में, ठीक है। 2200। ये देखिए कोटा गदवाल। हाई शिल्पा एगुलो पियोर कटन है, एकदम एकदम पियोर कोटा कटन गदवाल, पियोर एकदम। 2200। वाओ কি অসাধারণ অসাধারণ। 2200 ओनली प्राइस। दिस इज द पल्ला ऑरेंज में एंड इसका ब्लाउज पीस भी ऑरेंज में रहेगा। 2200 व्हाइट एंड रेड হবে, সব দেখিয়ে দেবো। 2200 কোটা গদওয়াল। 2200 টাকা যাচ্ছে কোটা গদওয়াল যাচ্ছে, একদম প্রপার সফটে আছে কোটা গদওয়াল। 2200। টেক আ স্ক্রিনশট এন্ড সেন্ড আস টু 9593658106। অপূর্ব এলিগেন্ট বলতে যেটাকে বোঝায়, অপূর্ব গদওয়াল গুলো। ब्लू के साथ पिंक, ब्लू के साथ बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन। सिर्फ देखिए 2200 ही तो बोललाम। এটা আছে কালার 2200। दिस इज द पल्ला। You have to send screenshot in her WhatsApp number. Thank you so much, thank you. And this is the blouse piece. Very nice, very nice, very nice गदवाल। बहुत सुंदर। আমি নিয়েছিলাম আগের বার, কেমন লাগলো হাতে পেয়ে সেটা বলো। पंपादी बोलो शुरू हाथे पे केमन। कोटा गदवाल, ये पूरा कोटा गदवाल है। गदवालটা একদম কোটা গদওয়ালে থাকবে, ভীষণ ভালো। মানে সম্পাদি নিজে সেদিনকে আমাকে ফোন করে বলছে শিল্পা গদওয়ালটা অসাধারণ লাগলো। 2200 ओनली प्राइस। थोड़ा थोड़ा ऑप्शन देके बुकिंग कीजिए। 2200 है प्राइस इसका। এটা একদম স্কাই ব্লু কালার, স্কাই ব্লু কালার। এটা বটল গ্রিনের সাথে অরেঞ্জ রানী, बॉटल ग्रीन के साथ है ये ऑरेंज रानी में। थोड़ा जल्दी बुकिंग कीजिए गदवाल, नहीं तो नहीं मिलेगा। खूब नरम ब्लाउज पीस আছে, একদম ऑल ओवर ब्लाउज पीस আছে। बॉटल ग्रीन साथे ऑरेंज रानी, एकदम कोटा गदवाल। मैं दिखा देती हूँ, ये कोटा गदवाल है, ठीक है। और दिस इज द पल्ला, ये है पल्ला एंड दिस इज द ब्लाउज पीस। এটা ব্লাউজ পিস যাবে, এটা ব্লাউজ পিস যাবে। বাটিক আজ নেই, আজকে বাটিক অল সোল্ড। ब्लाउज पीस प्राइस 2200। दिस इज प्योर कॉटन गदवाल। ये एकदम एकदम प्योर कोटा में है, प्योर कोटा गदवाल में है। 2200। येलो, येलो के साथ ब्लू एंड रानी, येलो के साथ ब्लू एंड रानी। সুপর্ণা সরকার দি ম্যাম যদি দেখছেন কাইন্ডলি আমাদের আগে একটু জানাবেন, কারণ আপনি অনেক দিন ধরে ওয়েট করছেন ইয়েলোর জন্য। येलो ब्लू एंड रानी
प्राइस सेम 2200। ये प्योर कोटा गदवाल है। ऑफ वाइट दियो प्लीज, ऑफ वाइटটা দেবো, একটু অপশন দিতে হবে। দিস ইজ দ্য পাল্লা এন্ড দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস। এটা যাচ্ছে ব্লাউজ পিসটা 2200 ইজ দ্য প্রাইস। অফ হোয়াইট পিঙ্ক ব্রড বর্ডারটা আমি দেখছি, এটা যাচ্ছে কালার 2200। টেক আ স্ক্রিনশট এন্ড সেন্ড আস টু 9593658106। গাদোয়ালের পাড় আঁচলটা কি সিল্কে? একদম 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 খুব সুন্দর। এটা কোটা গাদোয়ালে আছে, একদম কোটা গাদোয়াল। 2200 হচ্ছে প্রাইস এগুলোর। ব্ল্যাক অরেঞ্জ রানী, অসাধারণ কম্বিনেশন, অসাধারণ। থ্যাংক ইউ সো মাচ মধুমিতা দি, থ্যাংক ইউ। এটা হচ্ছে অরেঞ্জ ব্ল্যাক এন্ড রানী 2200। ऑरेंज ब्लैक एंड रानी 2200। थोड़ा जल्दी गदवाल बुकिंग कीजिए। दिस इज द पल्ला, ये पूरा ऑल ओवर पल्ला है एंड दिस इज द ब्लाउज पीस। ये है ब्लाउज पीस, ठीक है। ये रनिंग में ब्लाउज होगा, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। 2200। 9593658106 इज द इंस्टेंट बुकिंग नंबर। थोड़ा जल्दी बुकिंग कीजिए। व्हाइट बॉडी एंड ग्रीन बॉर्डर আমার যা যা আছে আমি সব কটা দেখিয়ে দেবো, শুধু একটু ধৈর্য ধরে বসুন। আমি দোকানে পুরো কটন গাদওয়াল 5K এর উপরে রেখেছিলাম, সেগুলো হবে তোমার কাছে না। পিওর কটন গাদওয়াল আমার কাছে হবে, বাট সেগুলো আমার কাছে এখন 5000 এর উপরের দাম। এগুলো কি সিল্ক ফিনিশ? এগুলো একদম তোমার কোটা, কোটা যেটা হয় কোটা ফিনিশ, পিওর কোটাতে আছে। এটা পিওর কোটাতে, খুব ভালো। 2200। একটু স্ক্রিনশটটা অপশন দেবেন, না হলে কিন্তু গাদোয়াল পাবেন না। আমি প্রায় আজকে 30 পিস গাদোয়াল দেখাবো পরপর, দেখতে থাকুন। অপশন না দিলে কিন্তু শাড়ি পাওয়া ডিফিকাল্ট। আমি বারবার প্রত্যেক লাইভে বলি ये देखिए ये कॉम्बिनेशन बहुत स्क्रीनशॉट आया था। কালোটা আমি নেবো, একটু তাড়াতাড়ি प्लीज शो ऑफ वाइट। ऑफ वाइट मैं दिखाऊंगी मैम, एक बार दिखा दिया, फिर से मैं दिखा देती हूँ। ये है बॉटल ग्रीन के साथ, ये बहुत सुंदर सा कॉम्बिनेशन है। এই কম্বিনেশনটা আগের বারে অল সোল্ড ছিল, 3 থেকে 4 পিস ছিল। দিস ইজ দ্য पल्ला, ये पल्ला है एंड दिस इज द ब्लाउज पीस। ऑल ओवर ब्रोकेड ब्लाउज पीस इज अवेलेबल। 2200। 2200। কোটা মানে বোঝানো হচ্ছে কোটা যেটা সিল্ক আপনারা দেখে থাকেন, এটা একদম সেটা। এটা সিল্ক বাই কটনে যাচ্ছে। দিস ইজ সিল্ক বাই কটন। হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা হলো 9593658106। হোয়াটসঅ্যাপ বুকিং নাম্বার বলে দেওয়া আছে, স্ক্রিনে ট্যাপ করুন, হোয়াটসঅ্যাপ বুকিং নাম্বার করে দেওয়া আছে। 2200। একটু ফাস্ট বুকিং করবেন। একটু অন্য কালার দেয়, একই কালার তো। এই কালারটা তো অলরেডি দেখালাম একবার, এই কালারটা তো অলরেডি দেখালাম। ওই কালারটা দেখিয়ে দিয়েছি অলরেডি একবার, ওটা দুজন পাবে। এটা দুজন পাবে, দেখতো একবার কালারটা, একবার দেখে নেবো। হ্যাঁ, ওপরের কালারটা দেখে নেবো একবার। 2200 দুজন পাচ্ছে, দেখি একবার, একবার খুলে দেখ কোন দিকটা উপরে পড়ছে, শুধু যেটা, তাহলেই হবে। हाँ ऊपर है, 2 जन 500। ये कलर 2 पीस है, ठीक है, ये कलर 2 पीस है, 2 जन को मिलेगा। কালোর মধ্যে লাল না, অন্য কিছু নেই, যা যা দেখাচ্ছি সেগুলোর মধ্যেই পাবেন। एंड दिस इज द ब्लाउज पीस ऑफ वाइट के साथ। ये 2 पीस अवेलेबल है, 2 जन को मिलेगा। अपूर्व अपूर्व, 2 पीस अवेलेबल है, 2 जन को मिलेगा। 2200 इज द प्राइस ओनली। কারণ হাতে পেলে বলবেন সত্যি এটা অনলি 2200, 2200 টাকা। ম্যাম অফ হোয়াইট গাদওয়াল বুকিং করবো পিপি, আরেকবার প্রাইসটা বলে দিচ্ছি 2200। এটা রানীর সাথে হলুদ, রানীর সাথে হলুদ, অপূর্ব লাগবে দেখতে। 2200। হ্যাঁ দে 2200। একটু ফাস্ট বুকিং করবেন, অপশন না দিলে কিন্তু দিতে পারবো না। এনি1 এনি2 প্লিজ একটু লিখে দেবেন। আমি এটা পড়েছি, সেটার প্রাইস 5850। ये रानी येलो ग्रीन, दिस इज द पल्ला। যারা আগের বারে গাদওয়াল পাননি তারা এবারে প্লিজ একটু চেষ্টা করবেন, একটু তাড়াতাড়ি মানে স্ক্রিনশট দেওয়ার। এটা আছে ব্লাউজ পিস 2200। 2200। 9593658106 प्योर कोटा गदवाल। ये प्योर कोटा गदवाल है, ठीक है। 2200। এটা আছে একদম গাজরি পিঙ্ক এন্ড রেড মেলালে একটা কালার হয় না, এটা হচ্ছে সেই কালারটা, দুধে আলতা ডার্ক টোনটা, অপূর্ব লাগছে দেখতে, অপূর্ব। 2200 दूधे आलता डार्क टोन, दूधे आलता कलर, ये बहुत सुंदर है ये कलर, कीजिए अपूर्व। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 2200। 9593658106 द व्हाट्सएप बुकिंग नंबर। একটু জলদি স্ক্রিনশট দেবেন। অল ওভার ওয়ার্ল্ডে আমাদের ডেলিভারি হয়,
শুধুমাত্র বাংলাদেশ ডেলিভারি হয় না, বাংলাদেশ থেকে যারা দেখছেন তারা ইন্ডিয়ার যে কোনো অ্যাড্রেসে বা বাইরের যে কোনো অ্যাড্রেসে ডেলিভারি নিতে পারেন। হাই শিল্পা, সেম কালার উইথ গোল্ডেন কম্বিনেशनের कांजीवरम দেখিয়েছো? হ্যাঁ আমি দেখিয়েছি প্রচুর দেখিয়েছি उमादी। ये कलर देखिए बहुत सुंदर सा है ये कलर। 2200 इज द प्राइस, 2200। আচ্ছা ব্ল্যাকের সাথে येलो एंड কি আছে কালারটা, ব্ল্যাকের সাথে येलो एंड ब्लू, ब्लैक के साथ ब्लैक के साथ ये थोड़ा मेहंदी ग्रीन टाइप का कलर है, लाइट कलर। ब्यूटीफुल कलेक्शन, थैंक यू सो मच। যেটা পরে আছো সেটা বুক করলাম, একটু ফাস্ট বুকিং করবেন। ये कलर देखिए बहुत सुंदर है। আচ্ছা সম্পাদি গাদওয়াল নিয়ে কিছু কি বলবে? একটু প্লিজ রিভিউটা শেয়ার করো, যারা যারা গাদওয়াল আগের বারে পেয়েছো রিভিউটা একটু প্লিজ শেয়ার করো। আচ্ছা এটা 2 পিস अवेलेबल, দেখ দুটো না, ওটা নাকি ওটা কি ব্লু না ব্ল্যাক? ওটা গুছিয়ে নিয়েছিস সুমি? ওটা কি গুছিয়ে নিয়েছিস? হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এটা 1 পিস अवेलेबल, একজনই পাবেন এই কালারটা। প্রাইস সেম 2200। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো হ্যাশট্যাগ শিল্পা সরকার ডিজাইনার বুটিক কোনো রকম স্পেস না দিয়ে একটু প্লিজ টাইপ করতে থাকুন। হোয়াটসঅ্যাপে যে বুকিং নাম্বারটা আছে পিন পোস্ট নাম্বারে একটু সবাই লাইক দিয়ে দিন, একটু লাভ रिएक्ट দিয়ে দিন। दिस इज द पल्ला, ठीक है, और इसका ये है ब्लाउज पीस, ये है ब्लाउज पीस। प्राइस 2200। प्योर कोटा गदवाल में दिखा रही हूँ। इसका तो ये এটা একজন নাকি, এটা একজন, এটা একজনই পাচ্ছো। ये एक पीसी है 2200। बहुत सारा ऑफ वाइट मैंने दिखा दिया, প্রচুর অফ হোয়াইট দেখিয়ে দিয়েছি 2200। থ্যাংক ইউ এত ভিউজের জন্য, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এরপরে পশমিনা কাতান দেখাবো, এরপরে সঙ্গে থাকবেন, অসম্ভব ভালো ভালো পশমিনা কাতান দেখাবো। दिस इज द पल्ला, ये पूरा पल्ला है एंड ये है ब्लाउज पीस रेड में, ये रेड में ब्लाउज पीस है। प्राइस 2200। 9593 658 106 the WhatsApp বুকিং নাম্বার। একটু ফাস্ট বুকিং করতে হবে, এটা একজনই পাচ্ছেন। ये एक পিসই মিলেগা, এটা আমি নেব, একজন পাবেন এটা। একটু অপশন দিয়ে দেবেন। ব্ল্যাক অনেক পাচ্ছেন, আজকে ব্ল্যাক এনেছি, অনেক ব্ল্যাক দেবো আজকে। ব্ল্যাক के साथ ये पिंक एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन है 2200। প্লিজ পিপিটা বলুন 5850 অফ হোয়াইট, 5850 অফ হোয়াইটের পিপি আর কি বলবো, আপনি তো বলেই দিলেন পিপিটা 5850। বুকিং নাম্বারটা হচ্ছে 9593 658 106। 2200 একটু অপশন দিয়ে দিন। दिस इज द पल्ला, ये पूरा पल्ला है एंड ये है ब्लाउज पीस, ये है ब्लाउज पीस। प्राइस 2200। 9593 658 106 इज द व्हाट्सएप बुकिंग नंबर। একটু फास्ट बुकिंग করুন, थोड़ा फास्ट बुकिंग कीजिए। ये प्योर कोटा गदवाल है, ठीक है, ये है ग्रीन कलर के साथ, ये प्योर कोटा गदवाल है, ग्रीन कलर के साथ है। कृष्णनी, ये ग्रीन कलर के साथ है एकदम, देखिए कितना सुंदर प्योर कोटा गदवाल। दिस इज द पल्ला, ये पल्ला है एंड दिस इज द ब्लाउज पीस, ये है ब्लाउज पीस में प्योर कोटा गदवाल। 2200 इज द प्राइस। ওটা একবার দেখাবে, এটা কি লিখে দিয়েছি পিঙ্কটা। 2200 इज द प्राइस। ये बहुत सुंदर है कलर, बहुत बहुत सुंदर है। 2200 इज द प्राइस। 222। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ये है कलर, ये कलर देखिए कितना सुंदर है। ये एक बहुत सुंदर सा एक ग्रीन है, बहुत। कैन यू शो वन एक्सक्लूसिव गदवाल सिल्क? मैं वो एक्सक्लूसिव गदवाल तो मैंने दिखा दिया ऑलरेडी अगले मतलब लाइव पे। थोड़ा व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको लाइव का लिंक दे दूंगी, ठीक है। 2200। আচ্ছা রানীর সাথে ইয়েলো, রানীর সাথে ইয়েলো যাচ্ছে 2200। गदवाल बुकिंग चापेर कलर बोझा 2200। रानी के साथ येलो एंड ग्रीन, रानी के साथ येलो। আমিও নিয়েছি। সেলফ ওয়ার্কটা ক্যামেরায় বোঝা যাচ্ছে না, সামনে থেকে খুব ভালো লাগে। এই যে এই যে এই যে কোটা গদওয়াল, দারুণ সুন্দর গদওয়ালগুলো, এত সফট আর গর্জিয়াস বললে বোঝাতে পারবো না। আমি ব্লাউজ স্টিচ করতে দিয়েছি, পরে পিক দেবো একদম একদম একদম। শিল্পা ইয়েলো গদওয়ালটা নেবো, হোয়াটসঅ্যাপে তাড়াতাড়ি বুকিং করতে হবে, না হলে দেওয়া যাবে না। এটা আছে কালার 2200। একটু ফাস্ট বুকিং করুন, হ্যাঁ। যা শাড়ি নিচ্ছেন অপশন দিয়ে দেবেন, আমি কিন্তু বারবার বলছি গাদওয়াল অপশন না দিলে দিতে পারবো না, কাঞ্জিবরম অপশন না দিলে দিতে পারবো না, ইভেন কোনো শাড়ি অপশন
সরি, অপশন যারা দেন তারা হয়তো অনেক কটাই পেয়ে যান। अच्छा এরপরে এটা লাস্ট কালার। अच्छा ये कलर देखिए, ये कृष्णा ब्लू कलर है, बहुत सुंदर है, कृष्ण नील कलर। ওটা তো একবার দেখিয়েছি, দেখ ওটা দেখালাম না, এটা কৃষ্ণ নীল কালার, ওটা দেখিয়েছি, এটা কৃষ্ণ নীল কালার, প্রাইস 2200। ইয়েলোটা প্লিজ, ইয়েলো এক পিসই ছিল না, কি অসুবিধা, এবারে ইয়েলো একটা দিয়েছে। কৃষ্ণা ব্লু কালার হ্যাঁ উইথ মভিশ পিঙ্ক, কৃষ্ণা ব্লু উইথ মভিশ পিঙ্ক। আমার রিভিউটা পড়েছি তো, সম্পাদি রিভিউ পড়েছি আমি। দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস, প্রাইস 2200। শিল্পা রাতের ওকেশনে পরা যাবে, একদম চোখ বন্ধ করে পরা যাবে, বুঝলে? এই সমস্ত শাড়ির একটা আলাদা ক্লাস আছে। আমার সিওডি কোথাও অ্যাভেলেবেল নেই, একদম সিওডি অ্যাভেলেবেল নেই। এটা আছে কালার কৃষ্ণা ব্লু, ভীষণ সুন্দর। 2200 ইন্ডিয়ান, কেউ বলবে না এটা একটা 2200 টাকার তুমি শাড়ি পরে আছো, আমি অন লাইভ গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারি 2200 এর শাড়ি কেউ বলবে না। এগুলো সব কালার দেখিয়ে দিয়েছি, প্রচুর কালার। এরপরে আমি একটু জল খেয়ে নিয়ে তারপরে আমি পশমিনা কাতান দেখাচ্ছি, প্রচুর ভিউজ, পশমিনা কাতান দেখিয়ে দিচ্ছি। কমিয়ে দেবো, ও আজকে 18 এ আছে, এগুলো ওদিকে রাখো, ঠিক আছে? দেখ চলো পশমিনা কাতান দেখ, পশমিনা কাতান। येलो শিল্পা, येलो তো দেখিয়ে দিয়েছি, येलो কোথায়? येलो দেখিয়ে দিয়েছি ম্যাম, এক পিসই ছিল, येलो দেখিয়ে দিয়েছি, অসাধারণ সব শাড়ি, थैंक यू। पश्मीना कातान 2500 इज द प्राइस। बहुत सारा कलर मैं दूंगी, लेकिन थोड़ा ऑप्शन दे दीजिएगा तब भी आपको मिलेगा। আমি পিওর কাঞ্জিবরম পরেছি, পার্টি ওয়্যার পরা, হ্যাঁ পার্টি ওয়্যার সব পাওয়া যাবে গো শুক্লাদি, পার্টি ওয়্যার পাওয়া যাবে। ये कलर देखिए, पीच ऑरेंज कलर के साथ है, पश्मीना कातान, प्राइस 2200, जिसका डिमांड सबसे ज्यादा है। पश्मीना कातान আজকে তোমার খুব হেক্টিক যাচ্ছে, আজকে আমার খুব হেক্টিক যাচ্ছে আর রোজ যাচ্ছে গো। দিস ইজ দ্য পাল্লা। এখন দুদিন আবার ছুটি নেবো, স্যাটারডে সানডে ছুটি নেবো বলে আজকে খেটে নিচ্ছি, वीकेंड কাটাবো তো। শিল্পা মঙ্গলগিরি ইজ अवेलेबल গো প্রিয়াঙ্কা দি, এন্ড দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস 2500। জল না বটল ফ্রুট জুস রেখে খাবে, একদম একদম। এটা 2500 इज द प्राइस। पश्मीना कतान, इतना सॉफ्ट है ये साड़ी और इतना सारा मतलब बुकिंग आता है ना पश्मीना कतान का, बहुत सुंदर सुंदर रिव्यू है। ভালো আছি গো, এগুলো কি পিওর মেটেরিয়াল, এগুলো 2 প্লাই पश्मीना कतान, 2 प्लाई। कलर इज पीच ऑरेंज कलर विथ रेड, पीच ऑरेंज कलर के साथ रेड है। 2500 इज द प्राइस। कहाँ से है ये लाइव मैम? ये वेस्ट बंगाल, आसानसोल वेस्ट बंगाल से है, आसानसोल वेस्ट बंगाल से है। এরপরে কালারটা অসাধারণ, ডুয়াল টোন ময়ূরকণ্ঠী ব্লু কালার, ময়ূরকণ্ঠী ব্লু কালার পশমিনা কাতান, প্রাইস 2500 সরি 2500। খুব ভালো শাড়ি, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। 2500, টেক আ স্ক্রিনশট এন্ড সেন্ড আস টু 9593658106। 131 পিস আমার কাছে আছে, আমি রোজ 20টা করে হয়তো দেখাচ্ছি, তারপরে আমি বলতে থাকবো। এগুলো সমস্ত পশমিনা কাতান, সব পশমিনা কাতান দেখাচ্ছি। 131 পিসেস আছে, মানে আমার পুরো বাঁ দিকের র‍্যাকটা পুরো ভরে আছে पश्मीना कतान। बहुत सुंदर है साड़ी। 2500 इज द प्राइस। इतना सॉफ्ट है ना, आई एम शोइंग द बैक साइड ऑफ द साड़ी, हियर इज द बैक साइड, दिस इज द बैक साइड, बहुत सॉफ्ट है। তোমার শাড়ি কালারটা খুব মিষ্টি, থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম। এটাও আমি নিয়েছি একদম, এই কালারও তুমি নিয়ে নিয়েছো। তুমি কোন কালার নাওনি বলো তো, সব কালার আমি তোমাকে দিই। ये मयूरकंठी ब्लू है, ये थोड़ा डुअल टोन है, हाँ मयूरकंठी ब्लू। इसके साथ आपको ब्लाउज पीस ये मिलेगा, ब्लाउज पीस में भी ब्लॉक है। ये 2 प्लाई में है मैम, ये एकदम 2 प्लाई में है, इसमें सिल्क मार्क नहीं मिलेगा, ये 2 प्लाई में है। গোল্ডেন ইয়েলো গ্রিন, এটা কিন্তু এক পিস অলরেডি সোল্ড, এটা 2 পিস আছে তো, এটা কিন্তু এক পিস অলরেডি সোল্ড। তুই দেখ ওখানে আছে কিনা, নাহলে আমি এটা দেখাবো না। এটা এক্ষুনি জাস্ট বিফোর লাইভ সোল্ড আউট হয়েছে। না তাহলে এটা রাখাস না, এটা রাখ, এটা রাখ, ওটা দে, এটা সোল্ড আউট, ওটা দে, ওটা দে, গোল্ডেন ইয়েলো দে, এটা দে, আমি নিয়ে নিচ্ছি। 2500, ওটা দেখে নিতে ডিজাইন আছে কিনা, এটা ওটা কিন্তু সোল্ড আউট, এটা আমি জানি, আমি জাস্ট বুকিং নিয়েছি ওটা।
ময়ূরকণ্ঠী কি বলছো? ময়ূরকণ্ঠী ব্লু গ্রিন তোমার মুখে আরো ফেমাস হয়ে গেছে। থ্যাংক ইউ। কাঞ্জিবরমের প্রাইস 5850 থেকে স্টার্টিং, 6500, 6800। আমি আগের দিনে মিস করেছি, আজ আমাকে একটা দিও পশমিনা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঋতুপর্ণা দি অবশ্যই অবশ্যই। गोल्डन येलो के साथ पंकिन येलो, दिस इज पंकिन येलो कलर, दिस इज द पल्ला एंड दिस इज द ब्लाउज पीस। पंकिन येलो कलर के साथ है। प्राइस 2500, 2500। নোটিফিকেশন পাচ্ছি না কেন? নোটিফিকেশন পাচ্ছ না? যারা নোটিফিকেশন পাচ্ছ না তারা আমাকে একটু হোয়াটসঅ্যাপ করো, আমি তাদের নোটিফিকেশন দিয়ে দেবো। আর আমার শাড়িটা অ্যাভেলেবেল আছে ম্যাম, আপনাকে একটু হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে। येलो बाटिक चाय আগের দিন येलो बाटिक এনে দেবো। ये है कलर। ये 2500 का साड़ी कोई भी नहीं बोलेगा दिखने के बाद इतना सुंदर है ये साड़ी, बहुत ही सुंदर है। इसका एक कलर देखिए, ये कलर देखिए सिर्फ, कितना सुंदर है ये कलर, कितना सुंदर है ये कलर। 2500 पश्मीना कतान है। 2500 इज द प्राइस। टेक अ स्क्रीनशॉट 9593658106 में भेज दीजिए। ये है पल्ला। ये कलर देखिए कितना सुंदर है ये कलर, खूब सुंदर कलर। আর এটা যাচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, পশমিনা কাতানের ব্লাউজ পিস যাচ্ছে এটা 2500। আমার ব্লাউজটার কি কাট বানাও, ব্লাউজের কি কাট বানাও মানে আমি বুঝতে পারলাম না। এটা যাচ্ছে কালার। পিন্টারেস্ট খুলি, পিন্টারেস্ট থেকে খুলে খুলে ব্লাউজের যিনি ম্যানুফ্যাকচারার আছে উনি আমার রেডি করে দেন, ওনাকে পাঠাই। প্যাস্টেল কালারের আমি দেখছি কিছু হবে কিনা। 2500, थोड़ा जल्दी बुकिंग कीजिए। पश्मीना कतान बहुत डिमांडिंग साड़ी है, बहुत डिमांडिंग। ये कलर देखिए, ये पेस्टल कलर में ही है, ये पेस्टल कलर में है। 2500, बहुत सुंदर है ये कलर। 2500 একটু অপশন দিয়ে বুকিং করবেন। এটা দুজন পাচ্ছেন। হ্যাঁ, ये कलर 2 पीस अवेलेबल है, 2 जन को मिलेगा। थोड़ा डिजाइन चेंज होगा लेकिन ये कॉम्बिनेशन 2 जन को मिल जाएगा। ये कॉम्बिनेशन 2 जन को मिलेगा, थोड़ा सिर्फ डिजाइन चेंज होगा लेकिन कॉम्बो आपको मिल जाएगा। এই রকম করেই পাবে, এই কম্বিনেশন যেমন অনেকেই পাবে। এটাও আছে না এগুলো? আচ্ছা, এই কম্বিনেশনটা 3 অনেকে পাবে, অনেকে পাবে। এটা শুধু জাস্ট ডিজাইনটা চেঞ্জ হতে থাকবে। ये है कलर 2500। येलो ব্লু কম্বিনেশন দেখাও না। येलो ব্লু কম্বিনেশন আমার ওরকম করে কিছু নেই, আমি দেখছি যা যা আছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা আছে কালার। হ্যাঁ, येलो ব্লু আছে না? আচ্ছা, দেখিয়ে দেবো। পাল্লা এটা আছে অল ওভার ব্লাউজ পিস 2500। ফ্লোরাল অর্গানজা দেখাবে? ফ্লোরাল আজকে নেই, আমি দেখিয়ে দেবো। ফ্লোরাল আসবে, দেখিয়ে দেবো। আচ্ছা, মোডাল তসরগুলো না আলাদা করে রাখবি, ওটা আজকে ওই 3টে একজনের কাছেই যাবে, ওটা কিন্তু ভুলবি না, তোদের কালকে বলে দেবো। ये कलर देखिए, ये कलर देखिए, मेटालिक शेड में है, थोड़ा চকলেট ব্রাউনে হবে কি এটাতে? না, কালকে যেগুলো দেখিয়েছি সেগুলো আর কিচ্ছু নেই, সব আমি আজকে দেখাচ্ছি নতুন নতুন। 2500 একটু অপশন দেবেন। ये मेटालिक शेड है एकदम, उसके साथ रेड में है, एक ब्रिक रेड कलर है, इसमें विदाउट फिगर है। विदाउट फिगर मतलब क्या बोल रहे हैं बोलिए? थोड़ा तो देखना पड़ेगा। पल्ला एंड दिस इज द ब्लाउज पीस 2500। उफ, कलरটা মেটালিক, মাথা ভীষণ ভালো, ভীষণ ভালো। আচ্ছা, পশমিনা কাতানের আমি জাস্ট ফলটা দেখাই। পশমিনা কাতানের আমি জাস্ট ফলটা দেখাই। এটা আছে পশমিনা কাতানের ফল 2500। কি হলো রে, এসিটা চলছে না? আচ্ছা, ঠিক আছে। येलो पिंक, बेबी पिंक कलर। হ্যাঁ, পিঙ্ক কালার হবে তো রে, পিঙ্ক কালার হবে না? পিঙ্ক কালার। ये येलो के साथ ब्लू ना, ठीक है। এই কালারটা অনেকে পাবেন। ये कलर बहुत सुंदर है, सबको मिल भी जाएगा बहुत सारा। এত অপশন দিচ্ছ যে ডিসিশন নিতে পারছি না কোনটা নেব। ये भी এটা অনেকে পাবে। ये कलर मिलेगा आपको, बहुत सारा मिलेगा। दिस इज द पल्ला एंड दिस इज द ब्लाउज पीस। ये है ब्लाउज पीस येलो के साथ ब्लू। सीओडी হবে না গো, सीओडी কোথাও अवेलेबल नहीं। 2500 इज द प्राइस। 9593658106 में आपको थोड़ा जल्दी इंस्टेंट बुकिंग करना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी। पिंक দেখাচ্ছি, এরপরেই পিঙ্ক দেখাচ্ছি। পিঙ্ক দেখিয়ে দে তো।
আচ্ছা ওই পিঙ্কটা দে তো, একটা দেখাবো। হ্যাঁ যেটা আছে, দাঁড়ান দেখিয়ে দিচ্ছি পিঙ্কটা, ওই যেটা সিঙ্গেল কালার পিঙ্কটা, सिंगल कलर पिंक था কোথায় দেখিয়েছি, এটা পিঙ্ক, পিঙ্ক মে হ্যাঁ 2500। শিল্পা গদওয়াল গুলো কি আরেকবার রিপিট করতে পারবে? গদওয়াল আর রিপিট করতে পারবো না গো। রানী পিঙ্ক কালার আছে, এই তো রানী পিঙ্ক কালার প্রচুর আছে, রানী পিঙ্ক কালার, ঠিক আছে রানী পিঙ্ক কালার প্রচুর পাবে। দিস ইজ দ্য পাল্লা এন্ড দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস, এটা যাচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, এটা যাচ্ছে ব্লাউজ পিস, রানী পিঙ্ক কালার, প্রাইস সেম 2500, 2500 রানী পিঙ্ক কালার। একটু তাড়াতাড়ি বুকিং করবেন, এই কম্বিনেশনটা পাবেন, এই ডিजाइनটা না পেলেও এই कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। 2500 इज द प्राइस, 2500। अच्छा ये है एकदम मतलब ये जो शेड है ना ये ब्रिंजल कलर है, ठीक है ये मिडनाइट ब्लू कलर नहीं है, ये ब्रिंजल कलर में है। 2500 ब्रिंजल कलर, दिस इज ब्रिंजल कलर 2500। पाउडर पिंक হবে না গো, পাউডার পিঙ্ক একদম হবে না। দিস ইজ দ্য পাল্লা এন্ড দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস, এটা ব্লাউজ পিস যাবে। আপনি যে শাড়িটা পরেছেন সেটার, আমি যেটা পরে আছি ম্যাম সেটার প্রাইস 5850। রিপিট করলে ফ্রুট জুস পাঠাতে হবে শিল্পাকে, আজকে রিপিট করা যাবে না, আজকে ভীষণ শাড়ির প্রেশার। महाराष्ट्र शिपिंग इज अवेलेबल मैम। ये ब्रिंजल कलर, दिस इज ब्रिंजल कलर, প্রাইস সেম 2500 ব্রিঞ্জাল কালার। আরেকটা আমি রানী এন্ড রেডের ডুয়াল টোনে দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা রানী এন্ড রেডের একটা ডুয়াল টোন আছে, প্রাইস সেম হ্যাঁ এটারও। আচ্ছা ওটা দেখিয়েছি তো অলরেডি রে, এইটা হ্যাঁ একটা দেখালাম না, এটা রানী এন্ড রেডের ডুয়াল টোন। ये রানী এন্ড রেড का এমনি সিঙ্গেল কালারে কি কালার সিঙ্গেলে আছে, দাঁড়াও গ্রিনটা আমাকে দেখতে হবে, গ্রিন না ওটা কি কালার আছে দেখছি। রানী এন্ড রেড का डुअल टोन है ये, रानी एंड रेड का एक डुअल टोन है, प्राइस सेम। দারুন লাগছে, এটা দারুন লাগছে 2500। প্রথম দেখালাম, এটা প্রথম দেখালাম এই ডিজাইনটা। দিস ইজ দা পাল্লা, ওটা গ্রিন পিঙ্ক নিতে নিতে পিঙ্কি হয়ে গেছি। এটা ব্লাউজ পিস 2500, 2500 একটু ফাস্ট বুকিং করবেন, এটা একদম এক পিসই আছে, এটা এক পিসই আছে, এটা 2500। এর পরের কালারটা দে, ये है बटर कलर के साथ रेड, बटर कलर के साथ रेड में है। ग्रीन टा दे, ग्रीन टा दे, देख ये ग्रीन टा, बटर कलर के साथ रेड, ब्राइट येलो देखाओ, ब्राइट येलो देखी दिएছি, बटर कलर के साथ रेड में है। दिस इज द पल्ला, ये पल्ला है एंड ये है ब्लाउज पीस, ये है ब्लाउज पीस। ब्लाउज में सेल्फ में देखिए डिजाइन है, प्राइस सेम 2500, 2500। 9593658106 इज द इंस्टेंट बुकिंग नंबर। এটা একজনই পাবেন, ये कलर एक पीस ही मिलेगा, ठीक है जल्दी बुकिंग कीजिए, ये कलर एक पीस ही मिलेगा। ये है গ্রিন। ইস আমি এখনই জয়েন করলাম, মিটিং চলছিল, সব মিস করেছো, সত্যি অনেক মিস করেছো। যদি মিস করেছো আজকে যারা যারা লাইভ মিস করেছে তারা একটা হিউজ কালেকশন মিস করবে। এই কালারটা অনেকেই পাবে 2500, रेड एंड ब्लैक হবে না। ऑर्डर कैसे करना है मैम? आपको स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप बुकिंग करना है। बुकिंग नंबर इज 9593658106 হচ্ছে বুকিং নাম্বার, একটু ফাস্ট বুকিং করতে হবে। ग्रीन एकदम डुअल टोन वाला ग्रीन शेड है। दिस इज द पल्ला एंड ये है ब्लाउज पीस, ठीक है ये है ब्लाउज पीस 2500। একটু ফাস্ট বুকিং করবেন, অপশন দিয়ে বুকিং করবেন। সবাইকে একটাই রিকোয়েস্ট আমার, অপশন না দিলে শাড়ি দিতে পারবো না, অপশন দেখে বুকিং कीजिए। बहुत बहुत এটা এসে দিয়েছি, জুলাইতে দেবে। বাবা জুলাইতে তুমি এখন ঘুমিয়ে পড়ো সুপর্ণা দি, জুলাইতে থাকলে আমি দিয়ে দেবো, ঘুমিয়ে পড়ো আমি এনে দেবো। এই গ্রিনটার মতো অন্য কালার হবে, এই রকম বলাটা একটু চাপের। আচ্ছা এখানটা দেখতে একটা চুল আছে এখানটাতে, এটা কিছু মনে হচ্ছে আমার, ঠিক আছে দেখেন এটা একটু সুরসুরি লাগছে। এটা আছে কালার, ये कलर देखिए 2500। কালারটা দেখিয়েছি, অল সারি বিউটিফুল, থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম। না এই কালার দেখাইনি, একটু ওই কালার দিস না, একটু অন্য কালার দে, কিছু এটা দিন অন্য কালার দে। হ্যাঁ ওই বুটা ये है कलर, ওই রেডটা দে, ডান হাতের দিকে রেডটা দিন। ये कलर देखिए 2500। दिस इज द पल्ला
ये पल्ला है एंड ये है ब्लाउज में, ये है ऑल ओवर बड़ा वाला ब्लाउज। 2500 इज द प्राइस। 9593658106 इज द इंस्टैंट बुकिंग नंबर। একটু ফাস্ট বুকিং করতে হবে, ছেড়ে দে আমি দেখাচ্ছি, ছাড় ওখান থেকে ছাড়। ये है कलर 2500, बहुत सुंदर एक मयूरकंठी ब्लू कलर है। পিচ কালার দেখিয়ে দিয়েছি প্রথমে, এগুলো সমস্ত তোমার पश्मीना कतान দেখাচ্ছি, ये सब पश्मीना कतान में है। इसके बाद एक रेड दिखा देती हूँ, ये रेड में है, दिस इज रेड। ये 2800 का है, ये 2800 का है रेड। इसका ब्लैक कल मैंने दिखाया था, सोल्ड आउट है 2 पीस ही। ये रेड में है 2800 का ना, 2800 का है रेड। আমি পিওর कांजीवरम পরে আছি, 2800 है इसका प्राइस। दिस इज द पल्ला, ये पल्ला है एंड ये है इसका ब्लाउज। ये चेक्स में ब्लाउज रहेगा, ये चेक्स में ब्लाउज रहेगा। 2800 है इसका प्राइस। 2800 টাকা। রেড যাচ্ছে একদম প্রপার রেডের সাথে পপুলিশ ব্লু যাচ্ছে, রেড এন্ড পপুলিশ ব্লুতে 2800 ইজ দ্য প্রাইস। আচ্ছা এরপরে আরেকটা কয়েকটা গ্রিন শেড আমি দেখাই। দেখাস না, দেখিয়ে দিচ্ছি। ये एक है 2800 का, थोड़ा महारानी बॉर्डर में है, थोड़ा महारानी कांजीवरम साड़ी। प्लीज मैम कांजीवरम देखिए दिएছি অলরেডি। আমার শাড়ির প্রাইস 5850। ये थोड़ा बड़ा बॉर्डर में है, महारानी बॉर्डर में 2800 इज द प्राइस। देखिए कितना सुंदर है, ये एकदम मयूर डिजाइन আছে, এটা পুরো मयूर डिजाइन। कलर इज वेरी नाइस कलर एंड दिस इज द पल्ला, ये पल्ला है एंड ये है इसका ब्लाउज। महारानी बॉर्डर में ही ब्लाउज है, महारानी बॉर्डर ब्लाउज। प्राइस 2800, 2800 টাকা দাম। 2800। 9593658106 ইজ দ্য ইনস্ট্যান্ট বুকিং নাম্বার। এইগুলো কিন্তু আমারগুলো কবে আসবে? পম্পাদি তোমার শাড়ি মনে, পম্পাদির শাড়ি কি পাঠানো হয়ে গেছে? পম্পাদির শাড়ি পাঠানো হয়ে গেছে, আমি সব রাত্রে অর্ডার আইডি দেবো। ये है कलर 2800 इज द प्राइस। ये मयूर बॉर्डर में है 2800। আর কয়েকটা আমি কালার জাস্ট ধরে দেখিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ আচ্ছা, অফ হোয়াইট রেড আরেকজন পাবেন, ऑफ व्हाइट रेड 2 पीस है, দুজন পাবেন। ऑफ व्हाइट रेड 2 पीस है, 2 जन को मिलेगा। मैम मेरा साड़ी का प्राइस है 5850, 5850। ऑफ व्हाइट रेड 2 জন পাচ্ছেন। হ্যাঁ এটা একটা ময়ূরকণ্ঠী গ্রিন কালার, দিস ইজ অলসো ময়ূরকণ্ঠী গ্রিন কালার। এটাও ময়ূরকণ্ঠী, এটা আমি জাস্ট খুলবো না, একবার জাস্ট দেখিয়ে দেবো। অনেক কটা শাড়ি আজকে দেখানো হয়ে গেছে। मयूरकंठी ग्रीन कलर के साथ है ये मयूरकंठी ग्रीन कलर के साथ है। देखिए ये और नहीं खोलूंगी, ऐसे ही। दिस इज द पल्ला। ओहो तो सॉफ्ट, ये पल्ला है, ठीक है। एंड ये है पूरा साड़ी। मयूरकंठी ग्रीन कलर है, এটা আমি নিয়েছি কাল। হ্যাঁ এইরকম টাইপ নিয়েছো। ऑफ व्हाइट बेस যেটা একটা স্নিপ দেখালে ওটা কি 20 না, ওটা 2500 है। डू यू हैव पटोला? मैम अभी तो पटोला ऑल सोल्ड है मैम। आपने जो वेयर किया उसका प्राइस, मैंने जो पहनी हूँ उसका प्राइस है मैम 5850। এটা কিভাবে বুক করেছি, এটা কি না তোমারটা উপরে রাখা আছে, তুমি যেটা বুকিং করেছো। ये मयूरकंठी ग्रीन है 5850, सॉरी ये इसका प्राइस है 2500। আমার পুরো মুখে 5850টা ধরে আছে তো ওই জন্য আমি বলে যাচ্ছি। और एक कलर है मयूरकंठी के साथ ब्लू के, এটা অলরেডি কি আজকে যায়নি এই শাড়িটা? কালকে কি একটা বুকিং নিলাম না, ওটা কোথায় গেল? ये और एक है पश्मीना कतन, খুব ভালো একটা প্রোডাক্ট, খুব ভালো। পিওর পোচামপল্লী ম্যাম এখন সব সোল্ড। 2500 है, 2500 2500। আচ্ছা একটা কথা বল, এই শাড়িটা কি অলরেডি সোল্ড? আমি দেখে নিচ্ছি, হাতে হাতে ধরি। এই শাড়ি কি অলরেডি সোল্ড আউট? আমার মনে হচ্ছে এটা সোল্ড। একবার দেখতে হবে আমাকে স্টক, কারণ আমি কালকে অলরেডি ওটা একটা বেরিয়ে গেছে।
আরো অনেক কালার আছে, দেখানো খুব মুশকিল। এই কালারটা কিন্তু দুজন পাবে। হ্যাঁ, ये कलर 2 पीस है, এই কালারটা দুজন পাবে, দেখে বুকিং নিতে হবে। चलो अच्छा 1650 শাড়িগুলো জাস্ট ধরে দেখো। शिल्पा प्लीज ओपन दिस वन। कौन सा वाला मैम, कौन सा वाला ओपन करके दिखाएंगे? वो ब्लू वाला, ब्लू का शायद बॉर्डर वो शायद सोल्ड आउट है, इसीलिए मैंने ओपन नहीं किया। আমি নিউ তোমার লাইভে, থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম। ব্লাউজটা দেখাও না, ব্লাউজ কিসের ব্লাউজ দেখাবো বলো? गदवाल दिखा दिया मैम, बॉटल ग्रीन विथ रेड कलर कांजीवरम है, बॉटल ग्रीन रेड कलर कांजीवरम मैम अभी तो नहीं है। এই শাড়ির কালারগুলো একটু রিপিট করো মোনালিসা দি, এই শাড়ির কালার আর রিপিট মনে হয় না করা যাবে, একটু প্লিজ রেকর্ডেডটা দেখে নেবেন। আমি 1650 কিছু শাড়ি দেখিয়ে দিচ্ছি, একটা জাস্ট খুলে দেখাচ্ছি, বাকিগুলো জাস্ট কালার দেখাবো। ইয়েলোতে পশমিনা, ইয়েলো পশমিনা অলরেডি দেখিয়ে দিয়েছি ঋতুপর্ণা দি, रिकॉर्डेड देखबे। येलो पश्मीना ऑलरेडी रखी दी थी। ये 1650 का है, भागलपुरी तसर में है ये ब्लॉक, भागलपुरी तसर में ब्लॉक है, बहुत सुंदर है। ओनली 1650 प्राइस। मैं कलर दिखा देती हूँ, ठीक है। ये रेड में है, भागलपुरी तसर में ब्लॉक है, रेड 1650। दिस इज द पल्ला, ये ब्लॉक प्रिंट में है, 1650 है, रेड, ठीक है। मैं एक मतलब এরকম একটা রাখছি, বাকিগুলো কালার দেখাচ্ছি। দেখ कलर देखिए दे, जस्ट कलर गुलो जस्ट देखिए नीचे। दिस इज ग्रे कलर, ऐसे करके दिखा देती हूँ। ये ग्रे में है 1650 ग्रे कलर, ये भावे दे। हाँ 1650 ग्रे कलर, ये इसका प्राइस है 1650 ओनली। ग्रीन ब्लू वाला मैम, ग्रीन ब्लू साइज सोल्ड आउट है, इसीलिए मैंने ओपन नहीं किया। ग्रीन रेड आपको मिलेगा, ग्रीन ब्लू सोल्ड आउट। ये 1650 ग्रे कलर, ये भागलपुरी तसर में ब्लॉक प्रिंट है 1650। ये वो अलग है, এটা হচ্ছে পিচ পিঙ্ক 1650। এগুলো ভাগলপুরি তসরে ব্লক প্রিন্ট, পিচ পিঙ্ক কালার 1650। আমি জাস্ট ধরে ধরে দূর থেকে ধরে দেখাচ্ছি। 1650 পিচ পিঙ্ক কালার, ভাগলপুরি তসর ব্লক প্রিন্ট যাচ্ছে 1650। পার্পল কালার 1650, পার্পল কালার ভাগলপুরি তসর ব্লক প্রিন্ট। দেখে মনে হবে দূর থেকে তুমি বাপটা পড়ে আছো, এত ভালো। ये भागलपुरी तसर में ब्लॉक प्रिंट में है, 1650 है इसका प्राइस। सब में आपको ब्लाउज पीस मिलेगा, ठीक है। ये है ब्लाउज पीस, सब में ब्लाउज पीस मिलेगा। एक दिन शुद्ध पश्मीना, एक दिन शुद्ध पश्मीना कलर, ठीक। ये ऑरेंज में है, भागलपुरी तसर में ऑरेंज, भागलपुरी तसर ब्लॉक में है ऑरेंज कलर 1650, 1650 টাকা। 16 তাঞ্চয়ের লাইভ কবে কখনো, তাঞ্চয়ের লাইভ এখন আর হবে না, তাঞ্চয় আর আসছে না। 1650। এটা ধানের হলুদ কালার, একটা येलो कलर 1650, 1650 येलो में है, 1650 भागलपुरी तसर के ऊपर ब्लॉक प्रिंट में है, 1650 इज द प्राइस। 1650 টাকা যাচ্ছে প্রাইস। ফাস্ট বুকিং করবেন একটু প্লিজ। কাতান লাইভ করবো একদিন, প্রপার পিওর কাতানের প্রচুর প্রচুর আসছে। ये है मरून में 1650। देख के लगेगा कि आप मतलब बागता सिल्क पहने हो, लेकिन ये है एकदम भागलपुरी तसर में ब्लॉक प्रिंट 1650। এগুলো ব্লাউজ পিস আছে গো, সব রানিং ব্লাউজ পিস। দিস ইজ গ্রিন কালার 1650, ग्रीन कलर 1650। ये ग्रीन कलर में है, 1650 इज द प्राइस। ये रानी कलर, रानी कलर 1650। প্রচুর কালার দেখাচ্ছি। रानी कलर 1650, फास्ट बुकिंग करो। 1650 रानी कलर, भागलपुरी तसर ब्लॉक। ये ब्लू कलर 1650, भागलपुरी तसर में ब्लॉक, बहुत सुंदर है। देखिए नीचे ग्रे, भागलपुरी तसर ब्लॉक 1650। দিদি স্ট্রাইপ মঙ্গলগিরি অর্ডার করলে পাওয়া যাবে? হ্যাঁ পাওয়া যাবে। কি কালার চাইছো একটু বলবে, অর্ডার করলে পাবে। ये रेड था, ठीक है, ये था रेड, 1650 रेड है ये। ওফ হাঁপিয়ে গেছি আজকে টোটালি। আজকে প্রচুর শাড়ি দেখিয়েছি। আজকে কতগুলো শাড়ি দেখালাম বলতো, প্রায় 50-70টা মতো শাড়ি দেখিয়েছি আজকে, प्रचुर। इज देयर एनीथिंग इन गोल्डन कलर? मैम गोल्डन, गोल्डन येलो कलर में तो मैंने दिखा दिया। कौन सा वाला आपका प्राइस रेंज बोलिए। गोल्डन में तो मेरे पास बहुत सारा अवेलेबल है, लेकिन आपको प्राइस, ये हैंड वॉश में है, एकदम घर में वॉश कीजिए। 1650 का साड़ी एकदम घर में वॉश कीजिए, एकदम सही रहेगा। মোনালিসা দাস দি কোন কোন শাড়ি গোল্ডেনে চাইছেন? গোল্ডেন আমার কাছে হিউজ কালেকশন আছে একটা। তোমার শাড়িটা আমি যেটা পরে আছি 5850 আমার শাড়িটার প্রাইস
প্রচুর শাড়ি দেখালে আজ হাঁপিয়ে গেছি। আজকে আমি প্রচুর শাড়ি এই জন্য দেখিয়েছি যাতে কিনা আজকের লাইভ পুরো কাল অবধি চলে। আমি জানি রাত অবধি বেশিরভাগ সব সোল্ড থাকে, তাও আর কি আমি যেহেতু স্যাটারডে সানডে আর লাইভ করবো না, আমি একটা হয়তো ভিডিও পোস্ট করে দেবো, কিন্তু আমি লাইভ করবো না স্যাটারডে সানডে, সেই জন্য আজকে এই হিউজ কালেকশনটা আজ আমি দেখিয়ে দিলাম। কাতান দুপিয়ান তসরের লাইভের জন্য ওয়েট, কাতানের লাইভ আমি একদম তোমার मानते फर्स्ट डे कतान का जो बेनारस घराना जो कतान होता है ना उसका लाइव होगा इसके बाद। पश्मीना দেখাও না আরো কিছু। পশমিনা প্রচুর দেখিয়েছি আজ, প্রচুর দেখিয়েছি আমি। বেশি দেখালে আমি নিজেই বুকিং নিয়ে উঠতে পারি না, আমার এত নিজের কষ্ট হয়, আমি নিজেই পেরে উঠি না মাঝে মধ্যে। একটা গোল্ডেন ইয়েলোটা আরেকটা দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা যাচ্ছে, এটা আর খুলবো না। এটা কালকে অলরেডি একটা দেখিয়েছিলাম না, ছিল এটা পিসের না, ওটা রানী কালারের সাথে ছিল, ये ब्लू कलर के साथ है। এটা আমি একটা জাস্ট দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা খুলবো না। এটা একটা 2800 এর, এটা ये 2800 का है। दिस इज द पल्ला, ये पल्ला है एंड ये है 2800। ये पंपकिन येलो कलर। गदवाल वीडियो पाठियो, गदवालेर वीडियो। अच्छा তোমার জুয়েলারিটা নিয়ে একটু বলো। খুব সুন্দর জুয়েলারিটা মা কালেক্ট করেছে, বাট কোথা থেকে করেছে রিয়েলি ডোন্ট নো, মানে কোনো শপ থেকে মেবি কালেক্ট করেছে, বাট আমার নিজের ভীষণ ভালো লেগেছে। নিজের জন্য মা নিয়েছিল, তো আমি নিজে মনে হয় যে আমার লাইভে পড়লে হয়তো আমাকে দেখতে বেশি ভালো লাগবে, আমি কেড়ে নিয়েছি। প্লেন বডি আছে, লাস্ট শাড়িগুলো প্লেন বডি নেই গো, লাস্টে যে 1650 গুলো ওগুলো সব ব্লক প্রিন্ট। এটা 2800 এই কালারটাও আছে 2800। सब में एनिमल मोटिव है, हाँ शायद सब में, अभी तो सब में शायद एनिमल मोटिव है। अभी मत फोन कीजिए, मैं बुकिंग ले लूंगी आफ्टर लाइव, ठीक है। सब কিছুতেই অ্যানিমালটা আছে, হ্যাঁ नहीं सब में नहीं है मैम, थोड़ा थोड़ा कुछ এটাতে যেমন নেই কোনো एनिमल प्रिंट, थोड़ा मयूर डिजाइन थोड़ा तो रहेगा वो, मतलब रहने के बाद वो अच्छा लगता है। এই সেম কালার পাতলা বর্ডার, সেম কালার পাতলা বর্ডার দেখিয়ে দিয়েছি শিল্পীদি, তুমি যারা লাইভ মিস করেছো দেখিয়েছি, একটু রেকর্ডেডটা দেখে নিও। চলো লাস্টে একটা পশমিনা দেখালে, যেটা প্লাস্টিকের মধ্যে ছিল সেটা প্লিজ ওপেন করো। এই তো এক্ষুনি যেটা দেখালাম, তো ওপেন করেই তো দেখালাম लास्ट যেটা দেখিয়েছি। डार्क ग्रीन कलर में दिखाए प्लीज मैम, डार्क ग्रीन कलर तो दिखा दिया, डार्क ग्रीन कलर दिखा दिया मैम। थोड़ा आप लोग जो अभी ज्वाइन कर रहे हो ना, थोड़ा रिकॉर्डेड देख लीजिए, उसके बाद बुकिंग दीजिए, थोड़ा ऑप्शन देके बुकिंग दीजिए, ठीक है, तब बहुत सारा कलर मैं दिखा पाऊंगी, थोड़ा ऑप्शन दे दीजिएगा। हाँ ये कलर भी एक था, ये डार्क ग्रीन कलर है, देखिए ये डार्क ग्रीन कलर है। আমার শাড়িটা হবে, 3 জন পাবেন আমার শাড়িটা, আর প্রচুর কালারও দেখিয়েছি। ये डार्क ग्रीन कलर के साथ है, ये डार्क ग्रीन कलर के साथ 2500 इज द प्राइस। डार्क ग्रीन, ये इसमें देखिए कोई एनिमल मोटिव नहीं है, बॉटल ग्रीन হবে না, একদম ডার্ক বটল গ্রিন রেডি করাইনি, ভালো লাগছিল না। ये है, ये 2 पीस है, 2 जन को मिलेगा ये पर्टिकुलर 2 पीस ना 3 पीस আছে এটা, হ্যাঁ পেয়ে যাবেন। गोल्डन येलो विद इन 3 के, गोल्डन येलो विद इन 3 के मैंने दिखा दिया। ये भी एक है पंपकिन येलो 2800, पंपकिन येलो 2800। একদিন পশমিনা ডেডিকেট, হ্যাঁ পশমিনা ডেডিকেট আমি ভিডিও করে দেবো, লাইভে তো হয়তো হবে না, লাইভ তো অল টোটাল সবকিছু মিলিয়ে হবে। পশমিনার আরেকদিন, আজকে যা দেখালাম এখান থেকে বুকিং করো, আরও যদি কিছু থাকে আমি ভিডিও করে দেবো, শিওর পাক্কা ভিডিও করে দেবো। চলো আজকের মতো লাইভটা এন্ড করছি। উইকেন্ড খুব ভালো করে কাটাও, আমি উইকেন্ডে আসছি না কাউকে ডিস্টার্ব করতে, শুধু হয়তো সানডে করে আমি একটা ভিডিও পোস্ট করে দেবো। আমার শাড়িটার প্রাইস 5850, 5850। আমার কালারটা 3 জন পাচ্ছ, পিওর কাঞ্জিবরম আছে, গ্রিনটা অসাম, গ্রিন কালারটা সত্যিই অসাম, পশমিনাতে খুব ভালো লাগে দেখতে। আচ্ছা আমি হয়তো একটা ভিডিও পোস্ট করে দেবো হ্যাঁ মাঝে, বাট এমনিতে আর এখন 2 দিন কোনো লাইভ করবো না, আবার হয়তো টিউসডে থেকে লাইভ করব, ঠিক আছে, আমি টিউসডে থেকে লাইভ করব, আবার রেগুলারাইজ লাইভ হবে। আর মান্থ এন্ডে দেখি আর নতুনত্ব কি কি দেখানো যায়, কম প্রাইস ইয়েট ভেরি এলিগেন্ট, এরকম কিছু কালেকশন আমি দেখাবো। চলো আজকের মতো আসি, অনেক অনেক থ্যাংক ইউ এতক্ষণ এত ভিউজ এখনো অবধি থাকার জন্য,
অনেক ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবাইকে ভালো রাখবেন। আর সবাইকে আমার এন্ড থেকে শুধু একটাই রিকোয়েস্ট থাকে, আপনাদের রিকোয়েস্ট আমি রাখি সবসময়, যে শাড়ি বলেন সেই শাড়ি আমি দেখিয়ে দিই। আমার এন্ডের থেকে একটা রিকোয়েস্ট হচ্ছে লাইভটাকে শেয়ার করে দিন, প্রচুর প্রচুর শেয়ার করুন, প্রচুর ফ্রেন্ডস ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করুন, কালিগসের সাথে শেয়ার করুন, সবাই যেন শিল্পা সরকার ডিজাইনার বুটিকের কালেকশন দেখতে পায়। প্রচুর মানে 20 অ্যাটলিস্ট শেয়ার চাই আমাদের প্রত্যেকটা লাইভ। আর 18, 19, 20 অগস্ট আমরোলি ব্যাংকুয়েট হলে শিল্পা সরকার ডিজাইনার বুটিকের এক্সিবিশন আছে কলকাতা দমদম। আমরোলি ব্যাংকুয়েট হলটা হচ্ছে দমদম কলকাতাতে। 18, 19, 20 অগস্ট আমাদের এক্সিবিশন আছে, ওখানে অবশ্যই আসবেন। এক্সিবিশনটা কন্ডাক্ট করছেন পারমিতা বিটিএম থেকে, তো ওখানে আমরা অবশ্যই থাকছি, আপনাদের সকলকে ওয়েলকাম জানাই, আসবেন। আর 6, 7, 8 অক্টোবরেও ভবানীপুরে এক্সিবিশন আছে জয় হিন্দ ব্যাংকুয়েট হলে, শিল্পা সরকার ডিজাইনার বুটিকের এক্সিবিশন আছে, ওখানেও অবশ্যই আসবেন, যার যেটা সুবিধা হবে। नॉर्थेও আছে আবার साउथেও আছে। সবাইকে অনেক অনেক वेलकम। मैं एक बार हिंदी में भी बोल देती हूँ। 18, 19, 20 अगस्त अमरोली बैंक्वेट हॉल कोलकाता में, दमदम कोलकाता में हम लोगों का एग्जीबिशन है। एग्जीबिशन कंडक्ट कर रही है पारुमिता बीटीएम, ठीक है। और 6, 7, 8 अक्टूबर भी हम लोगों का एग्जीबिशन है भवानीपुर में जय हिंद बैंक्वेट हॉल में हम लोगों का एग्जीबिशन है। आप लोग आइए, आप लोगों का बहुत सारा वेलकम रहेगा, बहुत सारा एक्सक्लूसिव कलेक्शन वहाँ पर रहेगा, गिफ्ट्स मिलेगा, बहुत बहुत सारा ऑफर भी रहेगा। আমি দমদমে থাকি, যাবো অবশ্যই অবশ্যই। টিউসডে কিসের লাইভ করবো সেটা জানিয়ে দেবো, এখন থেকে জানাবো না, এটা ক্রমশ প্রকাশ্য, ওটা অবশ্যই জানিয়ে দেবো। লাইভটাকে প্রচুর শেয়ার করে দিন সবাই মিলে, একটু ফেসবুকে নিজেদের ফেসবুক টাইম লাইনে লাইভটাকে একটু শেয়ার করে দিন। অনেক অনেক থ্যাংক ইউ এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য। আজকের মতো আসি, নমস্কার।